mɔgɔ mɔgɔ teke bi an dusuma kasalen do ala ye an ka comédienne dɔ tanya n'ale tɔgɔ ko Umu Gindo ale tilale inaw la a kɛra a kun bɛ baara kɛ bibliothèque dɔ la Mali kɔnɔ ministère de la culture kɔnɔna la yen nɔ donc ala y'an ka comédienne ina la mais ina la mɔgɔ mɔgɔ ina kɛ n'aw bɛnna fankelen ma minnu bɛ prémarane la o minnu bɛ quatrièmane la o an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ taa kiniw san ɲɔgɔn fɛ artisanat kɔnɔnaw la kini ma i ka foli bɛ ani yɔrɔ la ani cɛkɛ feerela dɔ kun bɛ an b'an sigi dula mami mama ninnu bɛ se k'olu fɔ aw ye donc Umu Gindo kun y'an dɔgɔnin sɛbɛba ye Umu Gindo ala y'a miniji dɔgɔya an ka comédienne dɔ kun don donc an bɛ tasi bila k'a ye ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma diɲɛ bɛ tan de taa ɲɛ b'i kɔ don dɔ bɛ se an yɛrɛ bɛɛ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw bɛ na anw kɔ donc mɛdiya n'o cɛ an ka jija ka ɲuman kɛ dɔrɔn ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ɲuman kan donc nin yɔrɔnin na an bɛ foli bila Umu Gindo cɛ ye a n'a a ka famiw bɛɛ lajɛlen faw ni baw ala ka Umu Gindo dayɔrɔ suma ala ka yen wusaya ma ni yan ye ala ka anw yɛrɛ ɲa kan an t'a don kɔnɔ donc voilà o de tun bɛ n fɛ ka a fɔ n balimamuso ani n baarakɛɲɔgɔn tanyali la n'ale tɔgɔ ko kun ye Umu Gindo ye donc voilà o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna teliyala ka kunnafoni damadɔni di an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ fɛ u ka ajouter fɛn kan furu kɛnɛ WhatsApp groupe kan n bɛ na les deux mɔgɔ minnu ye administrateur ye muso furulen damadɔni b'a la ni kelen sigiyɔrɔ bɛnnen don Allemagne ma n'o ye Sira ye mais n tɛ muso furulen ninnu ka numéro di parce que j'ai peur que aw kana taa u harceler i n'a fɔ aw bɛ ka ne harceler cogo min na téléphone na sufɛ wagati bɛɛ donc an bɛ cɛ ninnu de ka numéro d'aw ma fɛn kɔnɔna la bureau kɔnɔna na cɛ fila bɛ yen kelen tɔgɔ u b'a fɔ kelen wele ko Momo mais ne yɛrɛ b'a wele Du Masque ani kelen dɔ u b'o wele ko Amadu donc olu de ye administrateur ye bureau kɔnɔ n bɛ Momo ni Amadu ka numéro di aw ma ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka don WhatsApp groupe kɔnɔ k'a daminɛ bi la n filɛ ka kuma fɔ aw ye yɔrɔnin min na sisan aw bɛ Momo de wele aw bɛ Momo wele a b'aw ajouter ou bien aw bɛ Amadu wele olu b'aw ajouter mɔgɔ minnu bɛ ne wele o ye ni minnu bɛ fɛ ka participer débat la direct la ni minnu bɛ fɛ ka participer débat la direct en direct aw bɛ se ka ne wele o la donc an b'a voilà mɔgɔw b'aw ka kuma lamɛn ou bien n'aw bɛ fɛ ka thème bila n'aw m'an sɔrɔ direct la aw bɛ thème bila WhatsApp kan ni y'a lamɛn n b'a kɛ thème ye k'a bila mais fɛn o fɛn ye ka i ajouter furu kɛnɛ kan ou bien k'i ni muso dɔ bila en contact ne t'o la bilen ne tɛ jɔ u ye ne jɔyɔrɔ t'o ye bilen quoi ne jɔyɔrɔ yɛlɛmana donc o dira cɛw ma cɛ fila minnu bɛ WhatsApp groupe kɔnɔna la ni olu bɛ administrateur la u bɛ dɔ wele ko Momo ne yɛrɛ b'a wele Du Masque ani u bɛ dɔ wele ko Amadu donc a bɛ Amadu tɔgɔ in ni Momo wele donc n'an ka Du Masque ka numéro di u b'ale wele ko Momo groupe kɔnɔ donc a b'ale ka numéro ta n bɛ tila k'a sɛbɛn n'aw mɔgɔ bɛ fɛ u ka bila groupe kɔnɔna na n b'a sɛbɛn aw bɛ contact ta n'olu ye walayi mɔgɔ bɛ k'i ka condoléance présenter aw merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye Umu Gindo kɔni taara a taara dɛ an denmisɛnnin ɲumanba kun don dɔgɔnin ɲumanba yɛlɛko mɔgɔba kun don ina kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn takini nin bɛ ɲɛ kilasi la nin tɛ ɲɛ kilasi la o kun tɛ yen quoi donc voilà a ye saya kelen ye saya après a ye hakili jigin an bɛ kun bɛ minnu kɛ ɲɔgɔn na ina kɔnɔ ani artisanat an bɛ taa aranjɔ cɛkɛ sayɔrɔ ni kini feere yɔrɔ la cogo min na an bɛ manamanakan minnu fɔ ni kini feerelaw ni cɛkɛ feerelaw an bɛ jɛ ka manamanakan minnu fɔ ɲɔgɔn ma diɲɛ ye nin de ye quoi donc voilà ne yɛrɛ ka comédienne bɛ kɛnɛ kan n'o ye Aïssata Bukari Mayiga ye k'o bɛ cogo di Aïssata donc voilà comédienne bɛɛ tɔgɔ la an b'an ka condoléance bila astafurulayi Umu Gindo Umu ba yafa ma de e tɛ Umu Gindo an b'an ka condoléance bila a ka famille ye voilà donc Du Masque ka numéro filɛ minnu bɛ fɛ u ka ajouter WhatsApp furu kɛnɛ groupe kan
aw be tɛmɛ du maski de fɛ n'u b'a wele momo groupe kɔnɔ ou bien aw be tɛmɛ fɛn fɛ Amadou fɛ. Donc du maski ka numéro est 07 51 37 09 37. O ye ni mɔgɔ min be fɛ ka do groupe kɔnɔ aw be tɛmɛ du maski fɛ. Ne bɔra woroli la pew. N'aw be fɛ ka do groupe kɔnɔ dɔrɔn aw be du maski wele ou bien aw be Amadou wele. Mais n'aw be fɛ ka participer débat la kɔnɔ aw be ne de ka numéro in wele direct la vidéo la ou bien aw be weleli kɛ WhatsApp la direct la. Et minnu be muso ɲini fana na ko k'aw ni musow présenter. Hali bi du maski ni Amadou olu de b'u jɔlen bɛ n'a ye. Donc ne bɔra olu yɔrɔw la quoi. Donc du maski ka numéro est 07 n'an yɛrɛ ka sɛbɛn ɲɛkɔrɔ yan. Ni mɔgɔ minnu ye weleli kɛ émission kɔnɔna na n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ n b'a di aw ma. Du maski ka numéro est 07 51 37 09 37. Donc o ye du maski ka numéro ye 07 51 37 09 37. Donc be Amadou fana ka numéro di aw ma sisan. A b'olu de wele n'aw bɛ fɛ ka do groupe kɔnɔ. Donc Amadou ka numéro fana est 07 69 26 47 52. Amadou ka numéro est 07 69 26 47 52. Mɔgɔ bɛ fɛ ka do groupe kɔnɔ WhatsApp furu groupe kɔnɔna na. Aw be du maski wele n'u b'a wele momo groupe kɔnɔ ou bien Amadou. Donc olu fila de be mɔgɔw la ajouter groupe kɔnɔ parce que olu de be bureau la. Muso furulen minnu fana be bureau la olu de b'u dɛmɛ ka cɛ ni musow sélectionner ka furu latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. En tout cas k'u di ɲɔgɔn ma k'a fɔ nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye an bɛ nin proposer ye. Donc tina muso furulen ninnu ka numéro di aw ma aw kana a kana kɛ problème ye u n'u ka denbaya cɛ. Mais aw be du cɛ ninnu wele du maski ale ni Amadou. Amadou ka numéro est 07 69 26 47 52 ye. Voilà, o bolen ko mɔgɔ minnu ye n wele maraka dɔw ye n wele ko Maram ko n'i b'i ka vidéo kɛ k'i kana fɔ ko marakaw dɛ i kana don ta i kana bɔ ta hali ni maraka de wele ka fɛn di. Souvent ne bɛ fɔ ko maraka ou bien ne bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ parce que ne b'a diya ɲini fɔ u yɛrɛ de b'a fɔ n ye maraka de y'a fɔ ou bien n ye bamanan de y'a fɔ ou bien n tɔgɔ Mariam de y'a fɔ ou bien n jamu ye nin de y'a fɔ parce que u b'a insister a ka fɔ mun na. C'est pas parce que a bɛ ka fɔ ka marakaw la gosi u b'a insister comme olu bɛ k'u ka version de bila u fɛ mɔgɔw u nana problème mun exposer n'u u furukɛ ou bien u furumuso min y'a ye u bɛ fɛ k'a dɔn degun min b'u kan ensemble ni solution min bɛ sɔrɔ parce que vidéo in tɛ ka dabɔ ka furu sa a tɛ ka dabɔ ka teriya tiɲɛ a tɛ ka dabɔ ka foyi tiɲɛ a dabɔra ɲali de kama. Donc an b'an permettre k'a fɔ maraka dɔ de don ou bien malien dɔ de don ou bien ivoirien dɔ de don ou bien congolais dɔ de don juste n'a histoire fɔra a bɛ mɔgɔ min kun ka tɔ kelen dɔ ye n'o y'a ye o b'a dɔn k'a b'ale de kun kan a bɛ na a tɔ kelen dɔ ka version dɔn a b'a dɔn a tɔ kelen dɔ bɛ fɛ a ka ɲa n'i y'a selen ɲa dɔrɔn a tigi bɛ ka solution de ɲini tiɲɛni tɛ donc a tigi bɛ solution ɲini de la o de la a bɛ se yan donc o de la an bɛ a fɔ maninka don maraka don ou bien bamanan don o de la an bɛ olu fɔ mais ni ne ka sɛbɛnninw jateminɛ hali sisan ne bɛ ka na débat fila min kɛ kelen ye marakakɛ ye kelen ye marakamuso ye mais n ye thème kɛ n ko cɛ de m'a fɔ marakakɛ ou m'a fɔ marakamuso ni ne b'a ɲɛfɔ bamanankan de la ne b'a fɔ marakacɛ ou marakamuso parce que mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ n'u bɛ bamanankan mɛn a kɛra maliyɛnw ye a kɛra guinéen ye a kɛra ivoirien ye olu de bɛ bamanankan mɛn mais n'i y'a sɛbɛn tubabukan na diɲɛ bɛɛ bɛ se k'o ye c'est pourquoi ni n bɛ ka a thème sɛbɛn n t'a fɔ maraka ou n t'a fɔ fila n bɛ a fɔ dɔrɔn cɛ dɔ ou bien muso dɔ mais ni n b'a expliquer bamanankan na n b'a expliquer pour que mɔgɔw k'a faamuya o de la n da bɛ se marakakɛ dɔ ou bien marakamuso dɔ donc n'o bɔra yen nɔ sisan an bɛ don débat sujet thème kɔnɔna na thème ye mun ye thème cɛ dɔ ye n wele n balimakɛ dɔ de ye n wele a ko Mariamu ne furula muso ma ne ni muso ye muso in ye yan nɔ faransi a kɔrɔkɛ fɛ mais jana ka furu ne ma kun ye furu fila kɛ dɔw yɛrɛ la n taara kun bɛ Espagne yan fan ma ou Portugal yan fan na donc n y'a ye a sɛbɛn kun t'a bolo wa sɛbɛn kun tɛna kun fila si bolo an y'a furu donc n kun bɛ baara la donc aw b'a dɔn yan nɔ hali ni sɛbɛn t'i bolo mɔgɔw bɛ baara kɛ donc n kun bɛ baara la an taara colocation ta an ni cɛ min kun bɛ colocation kɛ o kun ye guinéen ye mais ne ni muso bɛɛ kun ye maraka ye a ye min fɔ donc o cɛ in kun ye guinéen ye donc ni ne muso tɛ wuli tobili la fo ni ne jiginna ka bɔ baarayɔrɔ la ne dun ni guinéenkɛ in bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ ka bɔ baarayɔrɔ en tout cas an don wagatiw bɛ bɛn donc ne muso bɛ mun kɛ a bɛ don gabugu kɔnɔ k'a bɛ taa tobili kɛ ne ye ani guinéenkɛ in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ baro kɛ Portugal kan na ne dun tɛ Portugais mɛn ne bɛ bamanankan hali n ka français ma jɛ ani marakakan de mɛn
donc ne muso Portugal kan be ganka gan a be se ka eri kele eri fila ko la gabugu kono a be baro la o Guinéen ken fo be Portugal kan fo la donc on a digine la nye kan na muso ka ka dabla ayiba donc toro la kuma ye denw soro len sisan nye so belebele ba demander ou ye so belebele ba dian non donc so belebele ba dile ma o antara yelemano kono an yelemano kono na nyaaye ka fo a dobe ka wele non appel vidéo mo kana wele appel vidéo la den tata de mo be wele appel vidéo la tata parce que na me débat kono on n'a pas besoin qu'appel vidéo ke mtata de ni be appel simple ke pour que ka participer débat la donc du coup akoko bon an yelemano so belebele ba kono ne be tabara yoro la ne be na mais Guinéen kente mais nyemi jate mina ni tara barayoro la muso be mogo baden re so nga so kono no mogo baden to di ngi be ka bisiki de abisika mogo baden no na parce que cheka fola be mogo re so che o bala muso o bala Guinéen ke me continuer kana no ngi e aya ako ma Guinéen ke de mais ko ni ba be mogo baden re so nga so kono ni mbora donc ne ko bon muna sisan e ma kangarde muso e kito fe ni ina sor ibe mogo ite Guinéen ke intaro me mogo wona no tani bolu do no o sementia bi bole ma kangarde muso ya ako nye kangarde ka ka dabla ako kata dabla kale sini sokoma kale di ka mogo bena donc no ko ngaka mogo to di a so mogo de do wa ou bien kamale yoro de do tiako ko kamale yoro donc ala koroba le me kena kan koyi ifane koroba le depuis la fia buguta leko nere tanti do ko be to ko di korobali ifane ala ka antonio ko ibe nga foli fo bela jele donc ani che ya ni ga de maya bela jele donc ola ane ko ngo e ma fa nga ka dabla ko nya fa ka dabla ko kata dabla kali sini ni mo ya dia kano be na ne ka sokono ne de dume nga so sara ne be nga so sara 800 € donc amandi nya fo amason fana tara malla ntara muso kele furu nana o ye dengelen soronye a pe ka continuer ntara tuguni ntara flana furu tuguni ama dabla mogo be ka continuer kana nga sokono nya ba wole ba ko ma ka jaranye ama janye ko mogo be na le denga so ko ni mogo ni ne te fe na le te fe mogo kana ale denga so ko ale ka afurusa ko en tout cas ko ale muso na muso ba be de ko ale sini so kama mogo be na ale ka so ale de dun ta ya ka so ale de dutiki donc nale ko mogo tena ka so me ko muso bani muso ko mogo be na ale sini no bon muso na so balma do muso ba jodo muso era jodo nuko ko balma be na ale sini o yu joye parce que mogo balma be na de temps en temps tout mais ebe ka a foto ko mina ni muso ba ke karale nga foko mogo be na ndem so ka so ale sini balmaya de do mais edun tay kamale ebe ka mi fono e kamale un yorodi muso batse ko don to ko shila ka kla ke kele ko ali shini ko mogo be na le de muso ka so kono anta ka be ka furu la ni te fe u kana ki ka furu sa donc do be ka weleli ke allo anklo bi la de allo wi ite do fara kuma kan ka anklo bi la Naba so mo ko be ne balma ka akina jume mi fanga de bala ka baro ke John fe ka foli ke dro ka foli ke okay o jaranye merci beaucoup c'est donc allez ne o hakilna fo mais chei insister parce que ne ayira la fo ngo awolo bat se ka insister to ka fo ko bonu mandi e furusa sino mo ko be na ni denga so ngi ba sura balima de do che ko non ko ote ko kamaleon de do donc o kelen sisa non ala maimuna nchiga mai be keneka nchiga mai ko be to godi nchidu ani dem senu condoléances pour gindo ka saya donc ambe korame folie de kere alaka gindo daro sumaya toute la commune toute la attends OK allô oui ne balmam so ça va tara se dembaya du dembaya be yera la dembaya du musa tara se musa be yaneno wallahi nya den ataka shanguru kono folo nya baka akulu jale kaka salam malo ya ite fara musala ko musa kulu be kaka di ate kuma me wate atigele me nera kuma kaere la ni be surtout ni be video la parce que abako bonte carrière ka ti video la voilà
Sila. Taraste alhamdulillah. Taraste wallahi. Maningamso wele ga maningamso tarakoroba. Tipo do mega feyina ngo muso sababi mbolo muso gana sababi mbolo. Aha, muso gana sababi mbolo. OK, problème ta là. Mais on compte maraka ou fait. Aïe, OK. Mais OK, avec là voilà n'y a message dit de mi me Canada madala no e maraka ide. To be Canada. Parce que n'y saba mi nga vidéo fo ke o mo saba no na kele ne be Canada, flat to be a kele me Paris. Madala no fo na e maraka yi. O kele me Saint-Étienne o ka maraka ya anta do no e maraka mani nga ngon to do. Ndondo madala nga ka furo. Akoma kama chensoro ko nga bwana la wona chensoro ka mi furu ka daere. Furu ka di ma chensoro kama chensoro ngo bongo émission do bitoka he ni bitoka la me. Ngo Mariam ga émission. Ngo bo. Momina. Est-ce que no kulo? Afa ki kungolo bene furu mo ko te malo ya de furu o mo ko te malo la de. Mais wobina fo Mariam nyana ngibo ite maraga ko kama dese chela ko ta Facebook. Kaka malo ya dabla ko al na masoko na rede na do nyini ngadama. Mama ngo mina fo Mariam nyana ko wallahi kama dese chela. Ko jusqu'à kata Facebook so fa kata chenyi ni Facebook kana ino kela la ko sinu ko na bima. Elle n'a pas compris parce que les Français n'ont aussi des rencontres ou si au il va mail dit doit contacter ta mail là c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Peut-être il faut pas mais Allah m'a envoyé la tige. Oui. Koni maragado kate maragao. Maragao nyebe nasa. Maragao ata ujogo nya sino amaine. Maragao tu ujogo nyere ere kai maragao ma. Yoro de me maraga kedo enta inbox la makolo danga odona. Tau. Wallahi musoko fare be maragao la. Ima fefe bi wala akla bete maragao. Ai akla bete maragao danga chiefo abe bala de. To ivare on bala maragao bala. Chiawero bala oui. Parce que le fait de maraka la du ay maraka intellectuel ou be ye maraka kede tuba bukano foyina hodo nango oyi banga kuma bamana nganyere la ko tuba buka sinon intellectuel doit rega numéro flement c'est ka di fenka o aller de Paris il me l'a dit ko Mariam vraiment ante mo ngene mo fa mo be doro papier tatiko lo mo ba enfant parce qu'il y a un kungolo la ta on mo façon mi a expliquer nyere ya don il est intellectuel franchement bon je sais pas ne ko ngome na numéro chicha ma ou ma numéro di mo ma parce que voilà mais mo ko mi nga numéro tourner do na o ye mi be Canada aka numéro be groupe ka mene se ka numéro ne récupérer blé puisque ne ka net talinta ka profil yara do groupe ka. Donc, mais. Bon, Paris de Paris. Il va de mi que ambiga numéro mi te ka numéro ya ambiga numéro là-bas na Jessie ça. Après na Clara mbe ika amba ambiga numéro mbe femme madame Chemi en woleta intellectuel mi en woleta mboka numéro 10 na ibo contacter quoi. Donc voilà. A quoi nous tu sais qu'à faut comment me direct il tu sais qu'à a dit Jamala quoi. Ah il me direct il est là. Aïe pardon écoute. Ani beke to don. Ni donc moi il fait me direct ça. Mais ne me direct il y a une RD là-haut. Quand La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bon avec hageto na kila ngale ka voilà. Donc me continuer ni témoigner a kera barai. Donc ni siritigele ga bombal mamso ka konya mananga che muso nga numéro fait. Donc du coup auquel insista nyara kuntaro yoromina. Nya fo nyara ngo direct RD 13h30 et katable à 15h là. Donc 15h à partir de 15h nga ko mesira on wele fermer ka temundi. Donc temunde be didoro mo munu de be muso présenter 600 tchawula ni ka mo bla. Groupe ka oye momo ye nye momo mi nga numéro di aleni Amadou abana. Donc mbalma mso kuma anklara kuma la sisa na ngala jeni sera ki sura ka numéro la bay 14 de. Na nga asebe
balmakɛ ka numéro kɔrɔ a bɛ hakɛ to dɛ ne dun y'a fɔ aw ɲɛna o direct heure n'a ye weleli kɛ direct heure la c'est pour participer le débat sinon temps bɛ taga foyi voilà allo donc voilà allo balmakɛ e bɛ fɛ ka participer débat de la parce que an bɛ direct la fɔlɔ dɛ n k'o f'i ye janni i ka kuma daminɛ ayi b'a dɔn an balimamuso dɔ filɛ nin ale tilara a kɔnɔ kuma bɛɛ la ja t'a dɔn k'an bɛ direct la ale de bɛ yafa ne ma dɛ peut-être ne de m'a fɔ a ye ka ɲɛ ale de bɛ hakɛ to allo oui donc du coup marakakɛ in ka histoire tɔ laban donc ale fana ta la a ye muso fila i hakilina di débat la dɛ i ye min mɛn walekum salam somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ taras tɛ denmisɛnninw taras t'u la mariam do wa awɔ mariam do a fɔ i balimamuso ye ko ala y'a hayiba boy ayi an kana balimamuso jaabi ko marakaw digira u ma bi kɔni u tɛ taa foyi fɔ marakaw ma bi kɔni d'accord voilà ko marakaw kɔfisi ma kɔni bi ok bon foli do foli diyara n ye n balimakɛ daba yɔrɔ la ne ma sɔrɔ de walayi daba yɔrɔ la ne ma sɔrɔ ne bɛ sira wɛrɛ de kan kɔ mais ne ma a yɔrɔ sɔrɔ bi kɔni ok n bɛna segin débat ye n bɛ thème di sisan nɔ ok inchallah ok donc n bɛ rapidement n bɛ segin a kan parce que mɔgɔw kɛlen bɛ sɔrɔ ka fili bila n balimamuso nana ale tun t'a dɔn k'a min ne dun y'a fɔ ko débat ye 13h30 ye dɛ k'a taa bila 15h la donc du coup n balimakɛ in ni muso u ye fili kun tigɛ fili kun na donc du coup u tora ten ko muso ba ko a k'a ka minɛnw cɛ ka taa n'a tɛ fɛ mɔgɔ ka n'a ka so k'a ka furu sa donc ale dun taara muso furu fo siɲɛ muso fila bɛɛ u ka Mali la yen sisan donc jan'ale ka taa Mali la ka taa muso furu cɛ fana tatɔ de ye mun kɛ marakakɛ tatɔ ye mun kɛ marakaw m'aw faga bi marakakɛ tatɔ de bɛ mun kɛ ka taa mairie la ya Faransi mairie la ka taa ka so rendu logement social ni muso n'a denw kun bɛ min kɔnɔ parce que ale dimina muso kɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ ka weleli kɛ WhatsApp la a y'a cɔn ka tila thème na quoi ale dimina muso kɔrɔ dɔrɔn ale tatɔ Mali la k'a ka taa muso kura furu la ale taara logement in de rendu mairie la k'a fɔ ko bon k'ale tɛ se ka so in sara bilen ka logement in di ka muso n'a denw to logement kɔnɔ ka taga parce que k'ale de tun bɛ k'a sara 800 € allo somɔgɔw ne balimakɛ allo oui an balimamuso ça va an bɛ direct la dɛ an bɛ direct la n y'a faamuya parce que n b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna quoi ok muso in a tɛmɛna dɛ a y'o tuma na ale ka fisa ni marakaw ye a ye dabila dɛ a caman ka thème fɔ sa o tɛ dabila dɛ k'u kun bɛ tɔgɔ dɔ tɛ maninga de don balimamuso de don elle est maninga aw kana jigin a la maninga de don k'u kun tɔgɔ fana dɔn dɛ marakaw aw kɛlen bɛ ka mɔgɔw traumatiser Faransi kɔnɔ de o de bɛ ka na ni nin bɛɛ ye bon a ye sabali ne balimamuso kun t'a dɔn k'an bɛ direct la ne yɛrɛ hakili la k'an bɛ direct la donc an bɛ soningew wele soninge Mali lemunu soninge lemunu ma yugu sake Faransi lemunu soninge Faransi lemunu yugu sake soninge ne yɛrɛ de bɛna furu siri marakaw ma comme ça aw bɛ lafiya o tɛ yan marakaw a ye ne wele ko aw musow comme ça o t'a bannen ya donc bi ta ye nin ye yafa ye quoi ne yɛrɛ de bɛna furu siri aw ma sisan kuma banna donc an ka taa ni thème ye thème in c'est urgent ye cɛ in ye n wele a ko Mariam k'a kɛ ala kama sini i kan ka thème bila mɔgɔw k'u ka hakilina fɔ ɲɛna parce que c'est urgent parce que cɛ an bɛ ka kɛ kulonkɛ kuma ye mais cɛ in balimakɛ min ye a ka fɛn fɔ maraka don mais m'a sɛbɛn thème na quoi n ko maraka don c'est très urgent donc ni mɔgɔ minnu ye débat in lamɛn depuis a daminɛ donc ale tatɔ fana ale ka erreur min kɛra mun ye ale taara logement in de rendu mairie la a taara fɔ mairie ale de bɛ k'a sara 800 € donc ale bɛna ta i b'a dɔn aw bɛ marakaw dɔn ne yɛrɛ cɛlankaw dɔn ok aw bɛ ne yɛrɛ cɛlankaw dɔn olu de ye sira minɛ sisan ka taga ale de taara so di ka taa Mali la i b'a dɔn n'u taara kuma dɔ la u bɛ 6 mois kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ san 1 kɛ ka taa muso wɛrɛ furu la donc ale ye logement di rendu mairie ma k'a muso n'a denw to a kɔnɔ parce que a dusu tun tiɲɛna muso kɔrɔ marakaw filɛ nin u tɛ réfléchir ka ɲɛ quoi a ye na
jege hakili de bu kungolo kono ko be jege hakili boy ni no ube ba hakili de ba wala ba be hini na ko jibu aya ke tami yele de la nga kula nga ke donc okele mbal ma ke do be ka wuleli ke allo allo oui mbal ma ke ça va oui ça va somo tara se demba ya du c'est ouais débat sera trop quand d'accord ouais c'est bien ça ok mais il kana tara i ka hakilina di mbal ma ke mais si ça allait segina ka bo malle la ko antaro ni à début su premier débat. Ah ouais, premier débat, ma deuxième débat era qu'on a fait le premier débat, on y a début sur quoi. Ouais, il y a calendrier quoi, mais il y a calendrier jusqu'à Serra du Mena, Mousso Tara assistant fait tout ça. Voilà. Donc tu as de faire ça, Mousso allez déjà aller kabo mal là. Mousso fanatara assistant faut lui logement du Mousso ma. Mais allez n'aller c'est ça. Ako tu as ko ni a sens ça va dernier te kada denga. Allez do meta kuma mina ni problème mina kuma na sura den labani me 6 mois de là. Donc den labani be soro kantaro sans ça bani clash je sais pas sans joli là. Ako aka deli ala e aka nyama ni hakilina e absaka mune bla en place ka de nunye ko parce que ajana ale kata mala ajana ale kata logement nunu yere arrandu mairie mo ye o ya soro ale muso bugo muso tara o fana yi kangarda police la ko ka kangarda ale kale kana muso bugo mara ko be bugo le kada bi ili pay kulo ko dora kibla donc au fond kele ko polosu ya interdit ka kanani na tarase muso ma muso ka so to ni muso na kuma fen fois uye tinya do galon do kube dala donc ni o fo maraka ibaro kon be sira donc ale fana sira ne do ko ale mana muso wele me fe kan de ko muso ba fo ni de na jem fe nte bo kata ni de unye kenema donc kubo de la ni asan sa ba ale nyema da de nga de pas de la ba me 6 mois la le reta do couleur mi be de na ami dom na ko bi ko ko nyama ka ablasira abisaka ko jume ke pour que aka deunye donc ayo de fo parce que ale matra malla kata muso were furwa ale tara malla kata muso were furu chien folo la na voilà donc ale tara mi ke sirane yana ale kana muso matra ayi jana ale kata ale de tara logement arrandu logement social mi ko diru ma ke nu ba kono ale du bogo jugu muso koro kabeta malla kata muso wera fura ale tato logement mi kumba bolo ya leno atara di arrandu mairie la ale tara logement arrandu ka kila ka malla ga muso fura donc assistant yi mi do dossier kono olia abandon enfant au de quel dossier kono c'est pour ça que pour jogo a interdit l'endo katra parce que nasro abandon enfant tout ma quel dossier kono a mesika pour so ire tuma fo muso ire je droit canadien visiter pour so ire tumba fa yana il a droit de venir pour visiter les enfants. Il a droit inerte. Il a droit de faire le week-end, fait donc à week-end café. Voilà. Mais, dossier qu'on a, assistance sociale, il y a mis que nous avons dossier qu'on a, j'ai abandonné de quoi. Donc, on y a abandonné que c'est interdit qu'il m'a droit à faire parce que il a fait un abandon. D'accord. Sinon, il faut séparer là, il abandonne, il faut séparer là. Il doit ni délai musokolo il est façon alimentaire sera oui clair il den droit l'endo kana mécanique a fait faire oui c'est vrai muso tisko bali pour ce le rebo fo muso il a droit de une heure de visite à kana à don visiter voilà muso tisko bali mais au abandonné au des problèmes de couple on a séparé là à Tara donc j'ai donc façon alimentaire sera jusqu'à 18 ans mais ni do ina jet ka façon alimentaire sera conduit parce que il a fait un abandon donc si c'est un abandon c'est interdit que il a denre nyana quoi mais la solution faut itala la solution mimbala déjà pour que abandon c'est ça avec avocat qui est spécialisé pour avocat qui est spécialisé pour ça. D'accord. Pour des problèmes familiaux, avocat qui est spécialisé pour ça. Mais à Canada, avocat n'importe quoi, parce que notre avocat, c'est celui qui est spécialisé pour ça. Comme ça, on est décidé de se traiter, abandon et béni qu'à boire en quoi. D'accord. Sinon, on s'est décidé qu'il y a un ni aller qu'à quoi aller façon alimentaire sera fatigué. Il a fait un abandon, donc c'est l'État qui prend en charge. Oui. D'accord. C'est pour ça que pour ce il est interdit de rater un yé quoi. Oui, quand on peut le kale kana gere muso la. Ni muso ma fait attention, ni muso ya que $3 et muso il resta calme ko lui il a surveillé, attaque la mort.
D'accord. Muso bɛ se ka problème sɔrɔ. Ah, togo di tam? Ben si, parce que polisiw y'a min fɔ muso ye ni muso ma loi respecté entre ani cɛ n'a tilara tuguni ka taa fɔ ko ale yɛrɛ bɛ bɔ den ka taa den di muso il a surveille. D'accord, donc muso kana parce que cɛ ko k'ale bɛ muso wele ko muso b'a fɔ ko n tɛ na den d'i ma yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka denw ye ko na n ka so ko polisiw dun ko n'ale sen sera muso ka so don o don. A kana taa parce que pour moi a kana taga kun jumɛn na. A kana taa parce que a ye abandon de kɛ sinon n'a ma abandon kɛ mɔgɔ tɛ se ka den wolo k'a fɔ i ni muso séparé ka ya k'i tɛ t'i den lajɛ c'est impossible o tɛ se ka kɛ polisiw yɛrɛ b'a fɔ muso ye il a droit de venir faire des visites il a droit. Muso a kan ka taa a bɛ taa hali week-end denw yɛrɛ normalement denw bɛ se ka taa hali week-end kɛ week-end fɛ tous les semaines 3 semaines et troisième semaine denw bɛ se ka taga un week-end c'est deux ou bɛ fɔ aw ɲɛna quoi. D'accord. Voilà. Mais n'i y'a ye ko ma fɔ ale ye ale tɛ ka pension alimentaire sara maintenant a yɛrɛ kan ka fɔ ko Dieu merci parce que pourquoi den fila ka pension alimentaire n'ale b'o sara pendant 18 mois i ni muso tɛ ka vie muso ni cɛ wɛrɛ bɛ ka vie ça aussi c'est un souci hein. Mais est-ce que muso ni cɛ wɛrɛ bɛ ka vie? Muso ni hali ni muso ni cɛ wɛrɛ tɛ ka vie ne ni muso tɛ ka vie déjà e bɛ ka pension alimentaire sara yen fɛla fɛ i bɛ k'i yɛrɛ ka so sara côté dɔ fana na k'i yɛrɛ ka dépense kɛ i ni muso tɛ ka vie e bɛ ka finance denw na i ni muso tɛ ka vie e bɛ ka i yɛrɛ ka problème tɛmɛ e bɛ s'en sortir cogo di c'est impossible. Mais a tɛ ka pension alimentaire sara koyi ou bien je sais pas. Mais oui a tɛ k'o sara o parce que a ye abandon de kɛ n'i ye abandon kɛ c'est l'état qui fait ça donc e tɛ se k'o sara bilen o c'est fini e ta bɔnna den ko in na o. D'accord. Voilà, mais avec ce avocat qui est spécialisé sur les problèmes comme ça, avec trop de tasserani, comme ça, abandon d'abord quand avec passion alimentaire, ça comme ça c'est bon. Ok, nanga ala aketo ni temps donne mi bolo mentele ka deuxième sujet avec photo wadi résumé ka fie ki akilna di o muso infana koko c'est très urgent lu flam ou maraka flade ngoro ngani ka tem dia ko ale ni cɛ furulen no ko ni a san 13 de donc depuis 2006 ale nana France kɔnɔna na a b'a ka furu la mais ale na kuma ko y'a sɔrɔ ko muso kɔrɔmuso de ye ale cɛ dɛmɛ k'a ka bio ta ka na donc ale kun to ka taa muso kɔrɔmuso fɛ ko muso kɔrɔmuso ko k'i nana k'a bɛ san damadɔni bɔ fo ka denw sɔrɔ ko i cɛ man ka wari tɔ segin donc ale nana so kɔnɔ k'o kuma fɔ ko ko jaki m'i kɔrɔmuso ka wari tɔ segin ne ka nali wari k'a segin donc a ko depuis ye kɛlɛ donna ale ni cɛ mais ale m'o ta en considération ala k'ale nana baara sɔrɔ elle gagne ça très bien sa vie a bɛ baara wari ɲanama ta quoi donc mais mun de nana kɛ cɛ bɛ ka kɛlɛya ale bɛ wari min sɔrɔ o de don ale kɔni ma fosi faamu ale ni cɛ tɛ bɛn comme ali ni ale maraka ye mais ale tɛ maraka kan mɛn kosɛbɛ parce que a ma mun maraka milieu la mais n'ale ni cɛ bɛ so kɔnɔ a b'a essayer ka maraka kan fɔ cɛ ko cɛ b'a fɔ a tɛ fɔ tantɔ a bɛ to k'ale la gosi k'ale dénigrer quoi donc n'ale fana hali n'u bɛ téléfilm la n'ale ye fɛn dɔ ye n'ale ko a b'o expliquer cɛ ko cɛ b'a fɔ i tɛ foyi dɔn i daminɛ ka bɔ dɔ la a tɛ fɔ tan donc cɛ bɛ k'ale dénigrer o bɛ ka digi ale la ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ baro kɛ cɛ fɛ cogo min na so kɔnɔ donc ale ma kuma ni administration taga fɛn fɛn bɛ yen du fɛn o fɛn ko bɛ yen hali denmisɛnninw n'u bɛ taa denmisɛnninw ka fɛnw changer cɛ de bɛ taa bɛɛ kɛ a tɛ foyi sara ale la cɛ de bɛ denw ka pension alimentaire ta ale foyi kɔni tɛ ale yɛrɛ bolo ale b'a ka baara min kɛ wa elle gagne bien sa vie donc cɛ n'ale ka papier foyi faralen tɛ ɲɔgɔn kan k'ale fana ye mun ale ye kɛsu ta a ka fiche de paie n'a ka fɛnw k'olu bɛɛ datugu kɛ o waganden in kɔnɔ ka waganden sɔgɔ cɛ y'o kari ka bɔ yen k'ale ka fiche de paie vérifier u y'o kɛlɛ kɛ kumala sugu kɛra kɛlɛ banna mais kɛlɛ banna an bɛ don min na ye ko bi ale bɛ ka gan cɛ kɔ ko furu san 13 depuis 2006 n bɛ faransi ma taa ɲɛ da musomɔgɔw kan musomɔgɔw man denw ye den 4 musomanin 2 ni cɛmanin 2 n bɛ fɛ ka taa Mali la ko cɛ ko non k'ale bɛ sojɔ la k'a k'a cɔ n'ale tilara sojɔ la ale muso ni denmisɛnninw bɛ taa donc ale b'o o kɔnɔni na cɛ taara Mali la ka taa muso wɛrɛ furu ye muso wɛrɛ bɛ Mali o cɛ bolo ani denw donc ale fana ko cɛ ma k'a tɛ se ka kɛ ten quoi fo o ka fɛ ale bɛ bɔ min kalama jaja hali den ka pension alimentaire bɛ di cɛ ma o cɛ kan ka loyer min sara cɛ tɛ k'o sara ko loyer juru de bɛ cɛ la sisan non 3000 € et quelques k'a ka ca ni 3000 € ye donc ale kɔni a selen 3000 € ma ale bɔra o de kalama ale ye cɛ la sigi k'a ka sabali a ka denw ka pension alimentaire di ale ma ale yɛrɛ b'u gérer togo min na u bɛna se ka 3000 € juru in b'u so sɔngɔ juru b'u kan na quoi donc cɛ de m'o faamu cɛ bɛ k'ale kɛlɛ ko ale ni cɛ la gɛrɛntɛlen don bi k'a bɛ ka kɛ sababu ko fo ka cɛ nege bɔ ale la ko cɛ yɛrɛ ale cɛ nege t'ale la bilen u tɛ ka ɲɔgɔn faamu denw bɛ yen k'ale fana ko cɛ ma ko cɛ ka taa ka bɔ so kɔnɔ ko cɛ fana ko k'a tɛ taa yɔrɔ si donc ale yɛrɛ ni tɛ cɛ fɛ bilen k'ale taara a bɛ min kɛ ko mɔgɔw k'ale conseiller
ale bɛ se ka min kɛ solution min bɛ se ka sɔrɔ a la quoi. Mais ni muso bon ni kɔni problème c'est très compliqué parce que muso kana cɛ gɛn ni muso ye cɛ gɛn après muso bɛ perdre cɛ tɛ pension alimentaire sara. D'accord. Cɛ tɛ pension alimentaire sara o ye kelen ye hali n'a taara assistant fɛ yen nɔ a tɛ assistant fɛ u t'a dɛmɛ parce que c'est lui qui a abandonné c'est elle qui a abandonné. D'accord. Ale ni y'a cɛ abandonné assistant a ko ko la ko ne bɛ den ka location ninnu sɔrɔ mais min ye k'a fɔ assistant bɛna dɛmɛ u tɛna dɛmɛ parce que cɛ min bila e de ye cɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ. Voilà. Après ça cɛ ka côté dɔ in na bon kumaw ka gɛlɛn quoi hali ni caman ye bon an ka culture taga cogoya ye k'a fɔ bon muso dɔn bon ne de y'i lana denw ka location ni fɛn fɛn o bɛɛ ye ne cɛ de ta ye a kuma fɔ ka gɛlɛn dɔw ka côté la quoi. Sinon location familiale filɛ muso t'a dɔn. Parce que kun jumɛn na muso t'a dɔn a kɛkun tɛ dɔ wɛrɛ ye aw b'a bila kɛrɛfɛ de ni denw sera université la denw ka école de bɛ sara a la. C'est pour ça que u bɛ a ta yan ka taga kɛ ka so jɔ ka muso furu aw bɛ ka baga mɔgɔw ma denmisɛnninw lajɛ bâtiment dugumalaw fɛ u tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ manamana ko ni fɛn na dɔ wɛrɛ tɛ parents ye location familiale ta ka taga kɛ ka musow ni so jɔ a la Mali la ko après denw bɛ se lycée la dɔrɔn u ka kalan bɛ dan yen parce que c'est université la a tɛ ka kalan bɛ dan lycée la u sigi u bɛɛ bɛ taga prison n'a manamana ko tout ça parce que ne ye location familiale don den bɛna se université ma université a bɛ financer de donc ni hali tubabuw denw filɛ nin ye n'a sɔrɔ a bɛ financer de n'i ma financer den bɛ dan yen a bɛ dan bague la dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ se bague la. Location familiale kɔni bɛ a b'a africain kɔni y'a ta k'a kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ sinon ala ko tiɲɛ nkalon man ɲi location familiale kan ka to muso bolo. D'accord. Parce que tubabu yɛrɛ ka loi yɛrɛ la an yɛrɛ b'a bɛ kalama an b'a kɔnɔ déjà l'article muso a kɛ kun ye a bɛ muso de bolo muso de b'a gérer a mana kɛ cogoya min na. D'accord. Voilà mais bon parce que muso filɛ hali k'a dan a bɛ den wolo yɔrɔ min na a bɛ bɔ a sago de la quoi a bɛ balo a tɛ balo toi tu sais pas donc ni e y'o ta ka taa muso wɛrɛ fɔlɔ la Mali la denw bɛ se kɔrɔbayali ma denw avenir tɛ ka dilan denw ye. Sɛgɛn bɛ se ka ban cogo jumɛn sa sɛgɛn tɛ se ka ban an ka sɛgɛn tɛ se ka ban parce que denw tɛ don métier la u tɛ don sport la u tɛ don u ka école tɛ financer et an bɛɛ bɛ to toujours nin bâtiment e ye nin bâtiment baara kɛ ka nin fɛngɛ baara kɛ e kan k'i jija de den ka kɛ nin ɲɔgɔnna ye a kana nin baara cogoya kɛ donc wari min bɛ ka sara tubabuw fɛ a b'o wari de déposer kɛrɛfɛ ni den sera école la a b'o o kɛ k'o ka fɛngɛ financer o den bɛ tila ka aw ta aw bɛɛ bɛ kɛ fɛn ye sɛgɛn bɛ ban. Mais n'a kɛra ne b'o ta ka taa n'o ye Afrique ka tɔgɔ dun ka taa muso furu la an ka sɛgɛn bɛ ban cogo di. Tiɲɛna a ma nɔgɔn. Sɛgɛn tɛ se ka ban fo k'an k'o yɔrɔ de faamuya musow kana kɛlɛkɛ nɔfɛ cɛw kana kɛlɛkɛ nɔfɛ o de kɛra de aw k'a déposer aw k'aw denw ka sini avenir dilan mais n'an bɛ t'o ta c'est vrai an de den don an de y'a wolo an de den don mais an kan k'u ka sini an bɛ ka soli ka wuli ka taa baara min kɛ an bɛ k'a kɛ den ninnu de kama sinon an tɛ taga o. Donc aw kan k'o ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ la kɛlɛ man kan ka kɛ wari nɔfɛ wari kan ka déposer ni denw sera école la a y'u ka école financer wari ye aw k'u ka finiw san a la mais an b'o ta a ka gɛlɛn o kama an ka ko ka gɛlɛn quoi. D'accord, ok, merci beaucoup i ka hakilinaw la. Ko la quoi n'a kɛra cogoya min na u ka ɲɔgɔn faamuya. D'accord. Ok, merci. Allo oui balimakɛ hakilina jumɛn b'i la an ka bi débat la n ye thème fila bɛ fɔ sisan dɛ. Somɔgɔw kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ na an y'ala tanu i yɛrɛ dun. Baasi foyi tɛ alhamdulilah an bɛ ala tanu. Nse. Thème fɔlɔfɔlɔ la ne hakilina ye min ye quoi. Voilà cɛ taara Mali la ka taa muso furu yen nɔ. Ka muso n'a denw to yan ka tila ka taa so arandi quoi. Oui a taatɔ kɔni. Voilà cɛ y'o kɛ o man ɲɛ quoi. Voilà mais a y'a fɔ a buramuso ye. K'a fɔ ko bon a denmuso ni kamalenw bɛ ka na a ka du kɔnɔ quoi. Bon buramuso ka kuma a den fɛ buramuso ko n'a diyara ye a ma diya ye ale denw mɔgɔw bɛ taa nɔfɛ quoi. Oui mais buramuso o yɔrɔ la ne dutera cɛ ka kuma na parce que a ko k'ale y'a fɔ a buramuso ye ko muso ni mɔgɔw bɛ na ale ka so. Donc ko buramuso ko hali sini ko mɔgɔ bɛ na so in kɔnɔ ko n'o man d'a ye k'a ka furu sa mais ne ko a ma mɔgɔ jumɛn.
parce que cɛ dɔw tɛ fɛ i balimaw kana i teriw kana i jɛɲɔgɔnw kana n ko o de don wa ou bien muso kamalenw yɛrɛ de don a ko ne ma ko kamalenw de don donc est ce que a y'o fɔ buramuso ko kamalen don wa ne m'a dɔn min na a ko ne buramuso ka jaabi de fɔ ne ye voilà mais buramuso m'o ɲɛ o buramuso man kan k'o f'a ye o d'accord buramuso kan ka fɔ de ok n'i ka kuma mɛ n bɛ n denmuso fana ɲininka voilà n'i ye n denmuso ɲininka n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don n'i nkalon don denmuso b'a fɔ quoi d'accord voilà bon ne b'a fɛ i den ka furu kɛ bon hali ni tiɲɛ don i b'a fɔ n den nin dabila nin man ɲi ni fɛn min man di furu kɛ kan'a kɛ quoi d'accord voilà mais sisan buramuso yɛrɛ de bɛ furu tiɲɛ quoi d'accord voilà bon a den fana n'a y'a sɔrɔ appel b'a ni muso in cɛ quoi voilà bon ni appel b'a ni muso in cɛ bon a b'a fɔ muso ɲɛ bon a famana den min ma bon a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min o ni den tɔw quoi mais muso k'a ma k'a ka taa ale ka so de k'a ka taa denw fila ko k'a ti ta parce que polisiw ko a kana ta k'a kana gɛrɛ muso la ko en tout cas n'a gɛrɛla ni muso nana an ka n'a taara ni muso nana fɛn wɛrɛ f'u ye ko cɛ taara nin kɛ polisiw ko k'u bɛ minɛ k'o ma dɛ donc cɛ fana bɛ ka siran ka t'o de la voilà bon n'o de don cɛ bɛ taa polisiw wele a bɛ taa polisiw la ka cogoya fɔ polisiw ye k'a fɔ a fɛ k'a denw ye bon polisiw bɛ da kan u bɛ taa denw lajɛ a banna ou bien i bɛ muso wele muso ni denw bɛ bɔ ka na u bɛ ɲɔgɔn ye a banna d'accord en tout cas ko k'a ye muso wele muso ko k'a tɛ bɔ ka na ni denw kɔni ye u ka ɲɔgɔn ye mais ni denw filɛli nege b'a la k'a ka t'u sɔrɔ so kɔnɔ voilà donc sisan n'o de don polisi minnu ko k'a kana se muso ka yɔrɔ ma a bɛ taa olu polisi kelenw de fɛ tuguni k'a f'u ye bon donc sisan n b'a fɛ ka n denw ɲɛ o bɛ kɛ cogo min polisiw b'a fɔ muso i ni denw kana ou bien u b'a fɔ u bɛ da cɛ in kan ka taa muso in ka yɔrɔ la a n'a denw bɛ ɲɔgɔn ye a banna d'accord ok voilà o ye thème fɔlɔ ye quoi thème filanan ye jumɛn e ma thème filanan lamɛn yan non ne fɔlɔ dɔrɔn de mais filanan i ni mɔgɔ tun bɛ appeli la quoi donc ne bɔra ka filanan in de fɔ sisan ni mɔgɔ min tun bɛ appel la k'a ɲɛfɔ mɛ n'an ka segin ka filanan in ye an balimamuso dɔ de weleli kɛ a ko k'ale fana ye maraka ye donc ale furula a furula cɛ ma nin y'a maninka de don yɔrɔ bila maraka tɛ ok maninka don a furula cɛ ma depuis nin y'a san 13 ye mais depuis 2006 a nana faransi donc a ma taga a ɲɛ da a somɔgɔw kan ko à chaque fois n'ale ko k'a bɛ taa Mali la ka t'i ɲɛ da a somɔgɔw kan ka taa denw yira ko cɛ b'a fɔ ko k'ale bɛ ka so jɔ fɔlɔ k'a k'i jɔ ko ni so jɔ banna ko alors que ko cɛ bɛ taa Mali la n t'a dɔn ko a cɛlen ba tous les 2 ans ni n'a dɔgɔyalen don san o san n'a ma taa san min na a b'a kɛ tous les 2 ans o y'a mɛnnen Faransi a bɛ taa Mali la parce que muso wɛrɛ b'a bolo yen donc ko ale nana kumaw nana caya donc hali n'ale ye kuma fɔ n'ale ni cɛ bɛ baro la so kɔnɔ cɛ b'ale dénigrer n'ale ye kuma fɔ i bɔ i tɛ nin dɔn nin don tan nin bɔ tan donc o nana kɛ baro yɛrɛ tɛ se ka kɛ ale ni cɛ so kɔnɔ donc ale nana bɔ min kalama ale nana sɔrɔ sojuru yɛlɛnnen don cɛ la fo 3000 € et quelque cɛ tɛ ka sojuru sara ale dun cɛ de dun bɛ ka den ka allocation wariw ta ale kɔni b'a ka baara la et puis cɛ bɛ ko bɛɛ kɛ n'u kan ka fɛn o fɛn kɛ hali denmisɛnninw ka ko Faransi kɔnɔ administration fɛn bɛɛ cɛ bɛ fɛn bɛɛ fɔ a tɛ foyi sara ale la ko n'i ye cɛ kɛtɔ ye ka denmisɛnnin ka fɛn min sara ale la fo n'a taara administration mɔgɔw fɛ n'olu ni préfecture bɛ ni yɔrɔ dɔ y'a bloqué ko u tɛ se ka nin kɛ ko fo denw ba ka na o yɔrɔ de la a bɛ na fɔ ale i labɛn an ka taa yan nin nɔ a fɔra k'an ka taa nin don in mais ko sinon k'a b'a bɛɛ kɛ ale tɛ foyi kalama donc ale de ko k'a ka denw ka allocation di ale ma sisan ale k'a gérer u ka tɔgɔya ɲini pour que 3000 € min juru bɛ cɛ la so sara u ka se ka o bɔ a la ko cɛ ko k'a tɛ bi a tɛ sini donc ko cɛ yɛrɛ nege nana bɔ ale la ale yɛrɛ ko cɛ ka ta ka bɔ so kɔnɔ sa cɛ fana ko k'a tɛ ta ka bɔ so kɔnɔ ale ni cɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn kan yen baro t'u cɛ foyi t'u cɛ ko vraiment ale t'a dɔn a bɛ min kɛ n'aw bɛ se ka hakilina di a ma a bɛ se ka fɛn min kɛ voilà sisan n bɛ min fɔ o yɔrɔ la ne hakilina ye min ye n balimamuso ani n balimacɛ n balimacɛ bɛ sabali quoi ka miiri ni muso in donna furu la waati min u ye denw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se nin waati ma den naani wala cɛ in ka sabali quoi a ka denw ka location a k'o di muso in ma quoi n'a b'a fɛ a ka lafiya o ye kelen ye bon 3000 € min yɛlɛn'a kan muso bɛ baara la ale bɛ baara la oui mais muso ko k'u ka foyi tɛ ɲɔgɔn kan baara ko yɔrɔ la k'u ka foyi de tɛ ɲɔgɔn kan donc voilà awɔ sisan muso in bɛ min kɛ i b'a dɔn
kana cenge ka bo du kono parce que na cenge ka bo du kono labana ale yere de bena 3 millions euro insara ya famia bo donga lokaso tuguni atena osoro bo ya sura e cenge cenge wolu betara bo abe minge sisa abe malma ken nege nege de ce muso te dese ce bakoro la sa ce bakoro mana fariya muso de bamine wala aka ce nege nege ka nege nege abe na soro aka vakasi ko mbula ere kata bo afana baula aka nyino ere ko aka yanko zere ni yanko zere la kaba na e ce soro atigela ko fe abe vacances de poser chebe son quoi d'accord surtout malenche nege limangele iba nege nege dro iba soro malenche nege ngabelele no Mariam che niya e ko muso desra che la muso ma kono je ade na ya kono je ade dese d'accord wala ode ne akina ko akana dusubla haklinye ko aka ko imbara ne hakliye ko abe che insoro ko d'accord okay na ya ke toucher ka che nge dro abolo ba je ko labana doni be chaya ku foka damateme d'accord okay parce que ni che ndara ale de bena sosara ale de bena dumini sa ale de beni doni denga ko e bado kacha wala ka fo ko abe jona somogo ye malla tukuno fana kacha d'accord wala nakina e minya dro malma muso ka bolo da suka ka malma ken nege akina jarane d'accord wala wala maram merci de rien allo maram ankle somogo ankira jam université karingo nete maragaye jume ne flade ay bale jam ne flajam bena mente se flala ay wajarama wabe foto ko jam jale mi wajarama ana seli terese akilina jume bilanga bi de bala bo de ba ne rembe ga bla kono menta do fengelum do ko ala na kira bina ne blaga segi temu ka tuguni okay bi de ba temu fola ye munye an balmakɛ dɔ de ko ale muso dɔ furu muso in kun b'a furu sabana de la ale ka furu ye donc ale muso in furu kana ale ni muso kun be colocation na yɔrɔ min na o ni guinéen dɔ kun be colocation na guinéen in be portugais mais muso in be portugais mais parce que muso in tɛmɛna taro Espagne wa Portugal de fɛ jana ka se Faransi donc muso in de bi ban ka tobili kɛ journée kɔnɔ dɛ ni su kora de muso in be tobili daminɛ donc olu dun ni guinéen in de jɛlen do gabugu de la donc ani guinéen in de be do gabugu kɔnɔ ka taa kɛ Portugal kan fɔ ye dɔrɔn ale tɛ fosi mais ale dalen bɛ to chambre kɔnɔ ale kan ka da muso y'i ban o ma donc ale nana to ten muso ye denw ni fɛnw sɔrɔ ale ye so belebeleba sɔrɔ u ye so ɲini mairie ye logement social définitif juma u taara o kɔnɔ u taalen o kɔnɔna la et donc ale y'a ye n'ale taara baara la mɔgɔw bɛ to ka continuer ka na muso fɛ yen k'ale kan ka da muso ye donc muso ma sɔn donc ale fana dimina ale taara Mali la ka taa muso furu ko ale tatɔ fana ye mun de kɛ comme ale de bɛ so sara 800 euros ale tatɔ fana taara so de rendu mairie mɔgɔw la k'a fɔ ko bon ko ale tɛ se ka so in sara bilen ale bɛna taa ka so rendu mairie mɔgɔw la ka taa Mali la donc ale taara Mali la o la ka tila ka segin ka na a tila ka taa muso filanan wɛrɛ furu tuguni donc dan ale ka na muso de fana taara assistant ka bolo kan a n'a denw ko depuis muso de tagara o bolo kan sa ale ɲɛma da denw kan bilen mais jani muso ka taa jani ale ka taa logement rendu mairie la ale ye muso ba wele ka fɔ muso ba ye ko n y'a fɔ ko n tɛ fɛ mɔgɔ ka na n ka so kɔnɔ k'i denmuso ni mɔgɔw bɛ na n ka so kɔnɔ ko muso ba fana ko ale ma ko bon ko a diyara a ma diya mɔgɔw bɛ na ne denmuso ka so kɔnɔ donc ni i tɛ fɛ mɔgɔw ka na ne denmuso ka so kɔnɔ i bɛ fɛrɛ ka furu de sa bamuso de y'o fɔ ko bamuso y'o fɔ mais ne t'a dɔn mɔgɔ sugu min don parce que cɛ min o yɔrɔnin walawala ne parce que dɔw parents cɛ dɔw bɛ fɛ n'i furula i somɔgɔ si kana t'i ka so quoi furu dun kɔnɔna na balimaw b'i la mais cɛ ko voilà cɛ ko ayi dɛ ko somɔgɔw tɛ dɛ ko denni somɔgɔw tɛ dɛ ko denni kamalen de tun bɛ na so in kɔnɔ bon a y'o de fɔ ne bon mɔgɔ e furumuso ba b'a dɔn cogo di k'a ni kamalen de bɛ na e si so kɔnɔ ka tila k'a fɛ yen na k'ale sini sɔgɔma mɔgɔw bɛ na ko ni mɔgɔw tɛ na ko e ka furu sa ne y'a ɲininka yɛrɛ a bɛ hakɛ to n'a ye video la ne ko n balimakɛ n est-ce que i bɛ voilà n'i bɛ ɲɔ susu ka ɲa a ko a yɛlɛla k'ale muso yɛrɛ b'a dɔn donc n tɛ don olu termes bɛɛ la quoi bon o ye question fɔlɔ ye quoi donc cɛ bɛ k'a ɲini vraiment a ɲɛ bɛ se ka d'a denw kan cogo min na quoi a ɲɛ bɛ se ka d'a denw kan cogo min na a bɛ k'o de ɲini ko n'ale ye muso wele k'a bɛ fɛ ka denw ye ko muso b'a fɔ k'a kana denw lajɛ ale ka so donc ko polisiw dun ko ale ma ko n'ale taara
ni muso nana kumakan fɛn o fɛn fɔ a ɲɛna olu fɛ yen k'a fɔ n'u y'a ye don o don n'a taara muso fɛ yen ni muso nana fɔ k'a y'a bugɔ a ye nin k'a la k'u b'a minɛ k'a datugu dɛ donc o fɔra marakakɛ ye marakakɛ siranna marakakɛ fana tɛ ka taa mais a k'ale bɛ fɛ k'a denw ye puisque ale n'a den laban yeli cɛ ko o y'a sɔrɔ den laban in bɛ 6 ans de 6 mois de la donc ko in dun kɛra nin y'a san 3 de donc ko ni hakilina bɛ mɔgɔ min fɔ o ye question fɔlɔ ye n'i bɛ fɛ k'o jaabi n ka sɔrɔ ka question filanan fɔ ou i bɛ fɛ ka question filanan tugu a la filanan fɔ ta n k'o mɛn filanan ye mun ye o fana y'an balimamuso dɔ de ye a ko a ye furulen don a depuis a ye den naani sɔrɔ donc depuis a furula a san 13 de ye nin ye cɛ nana n'ale ka bɔ Mali la depuis 2006 donc cɛ nalen ka na n'ale ale ni cɛ kun bɛ ɲɔgɔn kan mais n'ale bɛ to ka ko maraka y'ale ale tɛ marakakan mɛn kosɛbɛ mais n'ale ni cɛ bɛ so kɔnɔ baro la ale b'a essayer ka marakakan fɔ quoi cɛ b'ale dénigrer i bɔ i tɛ se nin na i don ta cɛ bɛ to k'a dénigrer ka kumaw ci k'a lagosi quoi ko fɔ ale sigilen bɛ maloya ko hali ni fɛn dɔ bɛ bɔ télé la a b'a essayer k'a expliquer cɛ b'a fɔ k'ale lagosi donc ko cɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ cɛ t'o sara ale la administration kow ni denw ka ko la cɛ tɛ foyi sara ale la ni cɛ ye ka fɛn min sara ale la fo ni préfecture bɛ yan administration dɔw ko k'u tɛ nin ko in kɛ ni den ba ma na donc n'o de kɛra cɛ bɛ na i labɛn sini an bɛ taa nin yɔrɔ la u ko den ba de ka taa donc ale b'i labɛn o bɛ taa ko ale fana b'o la komi cɛ ka sira t'ale la cɛ ka fɛn bɛɛ b'a dan na ale fana ka fɛn bɛɛ b'a dan na so kɔnɔ donc ale fana ye baara ɲini ale bɛ baara ɲuman na ale ka wari b'a bɔ donc cɛ ye den ka allocation bɛ di cɛ de ma a tɛ di ale ma donc muso wɛrɛ dun bɛ cɛ bolo Mali la cɛ bɛ taa Mali la a mɛnɛ Faransi n'a ma taa Mali la o ye san 2 ye ko sinon ko san o san k'a bɛ taa muso wɛrɛ b'a bolo ale dun tɛ ka t'i ɲɛ da a somɔgɔw ale dun bɛ ale tɛ ka t'i ɲɛ da a somɔgɔw kan n'ale ko k'a bɛ taa a b'a fɔ k'ale tɛ taa k'a bɛ so jɔ la n'a ka so banna a bɛ taa ale nana bɔ min kalama sisan 3000 € de loyer de b'u la k'ale fana ko cɛ ma ko cɛ ka den ka allocation di ale ma ale b'a essayer k'a gérer ni cɛ dɛsɛlen don donc ale kunkolo la cɛ bɛ ka allocation ninnu de ta k'a bɛ taa so jɔ a tɛ ka taa so jɔ a muso min bɛ Mali la a bɛ ka taga a dépenser olu la donc o ye cɛ n'ale ka ko tɔ bɛɛ tiɲɛ donc kɛlɛ o kɛlɛ kuma o kuma donc ale yɛrɛ de ko k'ale ni tɛ cɛ fɛ bilen ale tɔɔrɔ la donc ne kɔni ko n k'a ka n'o fɔ n ko furusa man ɲi donc k'ale yɛrɛ tɔɔrɔ la ko ni hakilina bɛ mɔgɔw fɛ k'ale bilasira a kan ka fɛn minnu kɛ quoi donc o ye question fila filɛ nin ye bon ne ye min faamuya o la bon u bɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya don dɔrɔn ɲɔgɔn faamuyabaliya don u bɛ sigi ka kuma de parce que Europe kow filɛ nin a ma nɔgɔ yan kow ma nɔgɔ dɔɔni wa tigɛra dɛ n balimakɛ ka telefɔni tigɛra ayiwa parce que n'i mɛnna ka kɔnɔni kɛ n hakili la n ye a ye thème mɛn sisan jani mɔgɔ wɛrɛ kana weleli kɛ n y'a fɔ aw ye mɔgɔ kana tɛmɛ ne fɛ bilen ko i bɛ fɛ ka don WhatsApp groupe kan furu kɛnɛ groupe kan minnu bɛ fɛ ka don furu kɛnɛ groupe kan aw bɛ tɛmɛ Momo fɛ ne yɛrɛ b'a wele du masque aw bɛ tɛmɛ Momo fɛ ou bien aw bɛ tɛmɛ Amadu fɛ Amadu min bɛ groupe kan ou bien Momo ka numéro ye 07 51 37 09 37 aw bɛ message ci Momo ma ka WhatsApp kan ou bien a b'a wele k'a k'aw fara furu kɛnɛ groupe kan mɔgɔ si kana ne wele pour que k'a ka se ka fara groupe kan ne tɛ mɔgɔ si fara groupe kan bilen donc n'aw ma se ka Momo sɔrɔ WhatsApp furu kɛnɛ groupe n'aw ma dɔ bɛ ka weleli kɛ allo allo n balimakɛ ça va donne-moi la télécommande somɔgɔw balimakɛ awa mɔgɔ fila ye weleli kɛ WhatsApp kan a y'a tigɛ ne y'a fɔ aw ye n'aw fila nana weleli kɛ dɔrɔn a b'a tigɛ donc n'aw ma se ka Momo sɔrɔ aw bɛ groupe Amadu sɔrɔ groupe Amadu ka numéro soit aw bɛ tɛmɛ Amadu fɛ ou a bɛ tɛmɛ Momo kan Momo fɛ o ka aw ajouter groupe kan quoi allo ne balimamuso ça va allo oui Tarase denbaya di allo Mariam aga kena Tarase nse Tarase nse hakilina jumɛn b'i fɛ an ka bi de b'a la aga tem fɔlɔ min taara bon arandin ka muso to a kɔnɔ ale fana ale ay dɔ bɛ ka weleli kɛ n balimamuso kana tigɛ dɛ nin tigi bɛ ka appel weleli kɛ appel normal de la allo oui madame ite ɲama i ka numéro d'a ma an bɛ se ka débat participer cogo min na ne voilà débat participer c'est n'i bɛ faransi kɔnɔ 07 58 92 oui 98 allo 28 allo Mariam e bɛ k'o numéro de wele tan allo oui kɛ e bɛ k'o de wele kɛ oui allo ah oui
Hein? Oui, il est direct de là, tu as club il a direct de là. Ah, ok, d'accord. Parce que beaucoup est débat follow. Mais ben faut follow. Ah, que tu passes une cadre ni minimum roulement quand quoi ou pas. Mon club là. Voilà, donc ni m'che mi taram souffrou malla. Ka essayer ka amso la raisonner pour que mo wana na so. Est-ce que il raisonnement ni muso fara malien muso kampi. Pour que la cour d'able, je pense qu'à beau t'aurais du gars. Oui, tiens. C'est vrai ou pas? Je pense que c'est pas la bonne méthode en fait qu'il a fait. Et puis, allez trasodi, et puis Maracao n'y est Maracao, mais Maracao va faut que muso ka macho do muso mbora ka mana ifilla ka numéro la taro ka bidiretika et tout, ama kuma du fo ifo. Ah, voilà, ma kuma du fo en plus. T'as droit de dire que muso mega tcheni muso do ma ko ka te Maracao fait Maracao do ba fo que muso fait. Do ye temu diane no mena tsego go tiki ka temu do mina ni o sigi ngere be ka siran ko sigi ami to ga maraga nere maragere mam so ka do fu ma problem fu itala o temu ni o sigi do ro ne baro do ngoni maraga ube nyini farasi go ka kando ka sola walle min du ba sigi de voilà ale tra so ran di fana ama media di uno atra so ran di parce que muso be mo invité so no donc ale beta so ran di puis c'est tout ale ma miri an dombe so no ni tra so ran di comment ça va se passer pour eux. Oui tiens. Donc c'est pas qu'atara muso furu malla kumamna kana kasora foko asaye me faire un don non ni si tu avais pensé à tes enfants ils vont te sur la plat. Oui tiens. Ikumbi baba et puis n'atra kuma fo muso banya na ko muso somo ko ribe na so chete se que qui fait il se ga wuru fa ngoro kita ku kala fa en fait ni muso somo ko ribe na quoi so ba trouve ça normal en fait c'est juste ça donc on a pas passer pour quelqu'un parce que drogue ma bara comme si ni ba au fois d'un tapota non tu vois na ko na tendra me ko nyaka me c'est vrai en kan furu nyaari libe ga nyini métier c'est déjà il a tout faux c'est vrai de tous les côtés il a faux. Donc c'est pas Raouli qui faut me faire un dé. Avant il y a des essaye déjà de faire des choses et mon keiga essaye de regretter muso mano malen am suka bune mais am sabal fana quoi. Oui tiens. Ni muso ay ka nimsara. Intera muso ni kedre beta be wuli beta muso furmalla. Est-ce que vous voulez une punition c'est pour ça? Non. Ay muso furu era ka ni o ma jugala mais ipta so arrandu muna. Voilà, c'est ça en fait. Et quand il doit me sortir, muso tronte, il va pas qu'il me dise que muso la même temps il doit va changer fanana. Voilà. Il vous seigneur, il muso non fait en fait, ça sert à quoi? Il muso bla palon na assistance sociale, beba donc c'est quoi ici? Quand l'assistance sociale a bouga, il doit ramener, il était sur européen. Voilà. Donc, des thèmes flanants fana. Muso mi chete foi aye chei idugo abika mtonga warta aya so donai kam so frunai kabla so de ngono muso kan ata so mo le ne be mi fam sui warba ko aga dunta ata so mo le ni ta cheka ko be fe bi franci be sarifu parce que chei war maraka muso frunai ga du jonai e muso mi dumbe ano e lo se sara be enula ni ta fra bi ko ga bo so kona ni muso bere be bo donc jere wole liga tout à l'heure ga fo ga che negene adunta ne abota ne note muso de bina war sara am be ba doni che i banga so sara bi abi la ba mo nga saralma donc che negena o che man negon ni muso de bete fa ga bo so kona na du muso de bina so sara che ma ko fuitala c'est vrai. Tu vois, donc c'est vrai à sabali do mani che mais c'est pas que à malita to non à ta somorolé. Après depuis 2006 et puis dena de bubulu china de passer mal là. Donc à ta somorolé ni ko ngati na ta somorolé. C'est vrai à sabali à na chebla kenema chebla li kenema am soumali en dambité. Africain de dambité mo te chebla kenema. C'est vrai. Malila na fra ko fuga sani dimna kite ka furu fe de bugulibeta. C'est que oui tiens. Il faut qu'on ait une femme quoi, tu es gain. Tu es mieux, tu es gain dans le fou bafi. Tu es gain. C'est vrai. Voilà. Donc à oui, à travers son rôle, ni warba comme elle gagne bien sa vie. Tu es au cas de deux mois war minti. Aller de wuli kata kafla, kata kari di bout du mo avec ni a une terme sur le sora, ka une terme sur le sora. À kata kafu di war bla kontula. Ma avec kele ke abe ban à fodronia kele sigra à foko nonya, mais parce que maintenant sous les sara sojuru ba na fo 3000 €.
bana a ma se kelela a ma se boyola ne kɔni ne ka hakilina ye d'accord i ka émission ka di puis maliyɛnw bɛɛ b'i fo d'accord an bɛ furu dilan de la ala k'an bɛɛ ka furu sabati n'ala sɔnna amina ya rabbi minnu b'u la ala ka dɔ d'u ma amin ala ka dugawu minɛ ne balimamuso voilà merci beaucoup merci Musa tɔgɔ ma nɔgɔn ne donc courage merci ni mpona bɛ sen dana koyi oui donc lina blala ala jara jabi ko ngana fɛn fɔ marakaw ma jara jabi me fɛn fɔ marakaw ma dɛ balimamuso dɔ ye débat dɔ diya ko n ka sigi marakaw kan ni ye ni sigi dongoro marakaw bɛ ɲini n kɔni b'a dɔn mais débat ni maralen bɛ n bolo so kɔnɔ yan minnu bɛ k'a fɔ k'u ta ye urgent ye b'olu la tɛmɛ fɔlɔ quoi donc minnu bɛ kɛnɛ kan Aïssata Maïga ko bɛ cogo di a depuis montré ko ka ɲi denbaya dun ko ni baasi t'i la Aïssata denmisɛnninw ko di baasi t'u la donc mɔgɔ bɛ ligne kan ye Sira Sisoko fana ye depuis Allemagne donc an ka foli bɛ Sira Sisoko ye an ka foli bɛ Bintu Lagare Kone ye Konenakaw ne b'a fɔ ne bɛnnakaw y'aw ye mais ne den y'aw ye dɛ Danbɛlɛlakaw kɔni den Konew ni Jaraw ye dɔ bɛ balimamuso bɛ ka weleli kɛ tuguni hakɛto allo an tulo b'i la dɔ y'a n bɛ tila k'i ta n balimamuso e min bɛ ka weleli kɛ WhatsApp kan n bɛ tila k'i ta i y'a mɛn allo Walaikum salam nin ye maraka dɔ ye quoi hali ni ko k'i tɛ maraka ye ne b'a dɔn k'i ye maraka ye an kira jamu maraka dɔ maraka dɔ Karingo Kibaru somɔgɔw hakilina jumɛn b'i fɛ an ka bi de b'a la an b'i fo an b'i barika da kan nse ka émission ka di kojugu d'accord mɔgɔ a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la kojugu d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ n ka ni bɔn fɛn min ye émission ye tiɲɛ in ta ye allo allo n balimakɛ marakakɛ Iko oui émission fɔlɔ ye cɛ min taara Afrique o tɛ yan ok yana kun ka tanga ni yɛrɛ ani a mo kuma ka ta so ɲarandi en tant que furu ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i denw fɛnɛ kama tuguni i man ka taa denw ka taa so randi quoi voilà bon o kɔni o man ɲi cogoya bɛɛ aya atata kana n balimakɛ n b'i an tulo bi voilà i n b'a volume yɛlɛ parce que kana tigɛ dɛ n bɛna volume de yɛlɛ an tulo b'i la i ko k'a kun man ka taa so arandi quoi ka sɔrɔ denw b'a ni muso ni ɲɔgɔn cɛ voilà o yɔrɔnin ma ye cogoya bɛɛ lajɛlen na denw ka mangani en tant que i ni muso fɛnɛ en tant que furu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i dimina cogo cogo dusu man ka kɛ ni ka dusu tɛ solution ye quoi kelen tɛ yen ne tɛ fɛn foyi arranger quoi voilà bon ani muso kun bɛ sigi ka bɛn bon voilà u bɛ se ka hali se baara ɲɔgɔn na dɔɔnin wala u dusu jiginna u bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma d'accord den ko ko hadamaden n'i y'a ta ni dusu ye ŋani o kɔfɛ i bɛ regret la o den foyi tɛ yen n'i bɛ regret t'o la ŋani d'accord voilà o kɔni bon ni polisiw ko fɛnɛ a kana taa denw na ye fɔlɔ a kana t'o la ŋani ne bɛ min fɔ d'accord voilà o ye waati de kama ni a denw tɛ taa k'a dawa kɛra tɔw taara o a denw bɛ segin a ma ŋani d'accord voilà walasa ka problème invité fɔlɔ ŋani fɔlɔ a k'a to fɔlɔ ani denw kɔni ɲɛnadenw don a denw don toujours bɛ to a denya la voilà ale kan ka mais e ko k'a ka solution jumɛn kɛ pour que a ka se ka den ninnu ɲɛ a ka mun kɛ non sisan kɔni ne ko ko a ka denw ninnu ɲɛli a k'u to yen ŋani d'accord voilà a denw don denw kɔni u tɛ taa k'a dan quoi d'accord voilà to u taara denw bɛ segin ka na a ma ŋani d'accord voilà walasa k'ale yɛrɛ invité ka bɔ problème kɔnɔna na a ka komi polisi ko a kana taa fɔlɔ quoi d'accord ne ok question filanan dun i tɛ fɛ k'i da don la wa i bɛ fɛ ka dɔ fɔ o la a bɛ ka tigɛ tigɛ dɛ a bɛ ka tigɛ tigɛ ni ko ko muso man ka cɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔna na o t'an danbe quoi suma ɲɔgɔn fo bagasi ɲɔgɔn an fo ɲɔgɔn ko quoi mana kɛ cogo cogo farati muso ko hakili t'o la kosɛbɛ d'accord surtout farati muso caman de b'a cɛ bila kɛnɛ ma o dun tɛ solution o man ɲi
nan dimina nan ta kan sigi doran raga ta mama nga chow fli kenema wala surtout a chama ado du ka boko e ka nya te frappé kala ele tá com wala masanta wala masam mo kay ko ci ka mina on da ci ka ko na do kala mu kenema oy mo da yo isa ay mi biete ka ko ande ki kana wala ka badi mo to ka sin ku te ke biete ki kana ko fongo pale amana ke ko to kana so ka te yo si ka ko ka ta kenema we mo da yo we ka tingele ya da kwa mais solution du même bolo sanga fa xana te black kenema mais 3000 plus de 3000 euros so jurum bula bo sara to ko di muso ko kale be gagner abe barala mais sauf que chef na be ka warin ta muso bere ba bolo mala para ma be ka to di o ma quoi muso be ka kele ya o yoro de la ya famu ya jamana kuma ngani folo me juru ay muso ere dare ko ni juru be bula ngani to ka ngire ti fe ti ba la ka wari to dale ma muso ko ani te yo wari muso ba complete ni wala ka ti sutura wala sutura ye punya di sutura de kama d'accord wala man mi zeki avec muso ka ko ya ko ta muso ka complete ni ero la wala wala na du dile ka sa abi ta so wori ju mari la no wari nya kana wari ko ti ka ngire ti fe ke war to dale ma ade ka wari ko abun ka da fane ka ta wari sutura d'accord voilà là qui sutura ka te sutura ni ke mo atara ti kan bi ngana an bela ti ne ngari yo ko abi wara muso ko be alu ka san ko ka ke de menai ko jugu ye ka fam bon na France yan kana so ka ngiran ka tandu nan ka ko don do ka d'accord OK merci beaucoup balma ke ga kuma jarani merci ala ka Antonio ko yin hein allô Moussa je peux parler doucement non je ne peux pas parler doucement allô balma ke Moussa ils sont là nse so mo ko be di balma ke de ma yaudu Maspo itu lah itu. Taraste amala tanu. Ay kay bija beka si. Falsima evia yi tatuo kay na. Bija ye semin tara malla mi yo yoro pambela. Nebe sika ko yente che molo yoro kilende la akubeta malla kama kada sese kwa chiwa. D'accord. Voilà, qu'on va miri tout de va pour quoi. Ama ke muso ya kumbeja la to etu kama kwa. Donc atara muso furumi na hotel komi ka ya tai tusubo kwa chiwa. Na ko furu ku gara e furu ka muso tusubo. Ko ka ere tusubo ma ku ga muso furu ya de. Furu ke ka era muso ina. Ko te muso ko. Oui. Na le tara furu la malla. La ga sojo. Franchement, fin de la Chekajugu quoi. C'est vrai, on a origine de là, c'est ce qu'il y a, il faut me renouveler. Mais quand il s'agit de amaya feu. D'accord. Du coup, si ça y a un temps, c'est vrai que j'ai un mec amaya. Monsieur Fanapese ka chembla pour que apese kana so ngora chogo mina. Ube nyogo ya pero. Nange ninde vote mona unyo ni tena na kalme seshia. Non kana so kono tere chebe fe ka den drone ye folo donc o ere de chede seleme ka de unde ye parce que polo sugo ko na tara so ngono muso imbane te ka kana ta so kono de na le muso wele ka be fe ka denye muso ba fe ka kana so akana de na je donc ni muso yo fo ale te so ngata parce que ko polo su ya fo anyena ko na tara muso ka so ni muso nana fen fuye ka taro ke ko lube dala wa luba amene ka bla ka so la o nyesranye kama ale banime ka abeka strang kata ko abe muso de wele me fe kan de muso ba fo na me ale te kata muso ba ko akana ke ko ke na ni muso timene ba le protection na e pour l'homme shiro ya ere ko ya ba d'accord pour akata muso na do ye pas ga te position de la quoi d'accord d'accord fa kata polosi la luka orduru dama quoi voilà ça veut dire ça quoi maintenant sara ali muso do makache bodonko muso ko fefe uba bona nye ko ça veut pour le muso d'accord OK merci beaucoup ne balmake
Allô? Allô? Anklobila, allô? Moussa? Allô? Allô? Ah, nintigi be abe comme nintigi italien 39 donné mais ataka kuma. Donc balmam som ku yewolele ke WhatsApp kana ngata leta. Mogo be li kan yoro la ambe foli bla u bela jele. Amba fo ambalma ke min kakata polosiso la polosu ka da ka pour que aka dewnyi aka démarche ta mogo ko dono ko munu be yan loi don olu ko aka avocat dota avocat me mogo deme den ko la du kono ko nununa aka ota ka deme pour que aka se ka garde alterne ka se ka na de chalone balman so an klobila taraste akilna jumen bi fe anga bi de bala taraste voilà aka de ba premiero voilà mingo ko atara ka bon randika ci a muson don ay de non to toroko ra muson ne kuma ban wala min ka manye epta de warande epta muso kura fual muso fe kreator mebe milika do ma ke muso ba ne kuma ba ne faka kuma de ba deuxième ne kan OK kuma deuxième kan voilà muson ko a che bon jurube che la fo 3000 euro be che tara muso kura furu madla e puis kana sigale kan abe donga kafuta madam abe ya fa mara ka koroni nye be ka koroni me mina che ndo fo che ni chende wala chende chobe malu a che fuwarilo d'accord malu le tika che be ke o kafu wata de be franci kono ne re ka ko che kafu wata d'accord ay me propose juguma ngana kere anga nenungu ala sa nem je propose juguma kon kera mais wallahi de nem kon chen ka ba faga aba faga nama bonga anyogo do mene fa anyogo tete jugu do mene fe nen de wolo de otisi wolo wala je ko be lane ka fa blan ne ter mtoye Francis Chobo kere iter muso ube dano ye wala Francis Chobo horoni ne che ne ga ja fuga ka pakate surukudo anama pon janka aba faga basia jente tele ka jugu ni je tete jugu te yoro mamna e ko je ka kutara sa ara kana ko ne male te d'accord ne ra dabal d'accord Jen mesra muson me mika na ngasoli muson ma parce ne de la kan affronter solution di ta abugaya ta muson te ta abugaya te foye muson be wili areta assistant to salu fait et puis apta ka fura ka assistant to salu me occuper aran apta le fait allez et puis avec mega ira jente won sarara te fo keran e bi lo pak fana na o pengo popre bu be bon walo be kafu warin be bo sara e bi ai andre ni chenere te ka jusa balwanso okay akil na jibi kan sa kuma da kunu kala ka shidan kana dama amina ya rabbi la ka d'accord okay akil na ou appel ye ñogon yere tie WhatsApp appel ye ñogon tiga o ñeta la donc me ka woleli ke fena ni tigi be ka woleli ka bo italien ale la meta allo ambalma ke so mo be de maya torosité c'est akil na jume mi la ngadi de bala allo bon doya appel normal donare allo ça va so mo tara sembal make akil na jume mi la bi de bala kila mun bena la bi de bena muso mu ye cham ye so randi ka muso na den ka ko ko ta muso reful malla amba ko toujours ya bla ko dugu ye quoi o ni tinna to ko to igina disibla hakinye jengaro muso furu be furu yere dabura hineni no sutura ni nyoko kan kama
La ilaha illallah. Allô Mbalmake? Wala an kulo bila sisan kun kulo ti la de folo la. Ok, ngo che muke ma ko nyuman che quoi. Ni tu sura to kana tu subla haklinya quoi. Fure re tabura mun kama kanu. Hine ani no sutura. Mbaro ani kanu ngorai. Hine kana buitu sukuna quoi. D'accord. Demeli muso che. Mona har mo fa ko rikla. Ita le ka ko jatimne to ibe deunde jatimne. Tankini muso joli boye ko ni. O muso in kari do re har ni furusa timbe. Bosi sale ko ngale ko langulo ke ama tada subla kine. Bosi sale ba muri ani ba ma jata muso ko kana telaje. Na so adame muso la. Ko jugute muso ko no. Abta telaje. Bona dore te muso ni re fadale chorone. Abi aga muso ter muso ni ube muso bayre kasi ka tolu ma kunde aga ana deunga nyoy to har ni furu re te tukune. Vraiment ale tara so warandi mo ni ka be tibaski te unire tukunwa. Aywa, ok. Ayate dépense at konte na le so warandi ate dépense ke pour le moment. Je crois que ore kama pour le suko ka kana se muso fe ko na sira ni muso na kuma fefe fa ku ba mine ka datu asira ne me woni. Ko ba har muso har ni furu sira to ko deun ko te paska ngake ba farika. Oui. Allô? Allô, oui? Allô? Ah, on appelle lui une tigere. Allô? Allô, madame do. Awa madame do ne balmake somogo. Somogo tin. Nse. Allah, ça me fait ajouter à la parole quoi mais. O bebe Voilà, nan yeba yɔrɔ dɔ la ça veut dire c'est comme kuma yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman bɛ ka kuma cɛ mun kɛ a ma ɲa mais ni ko tiɲɛna de o y'a tiɲɛnen de ye quoi an b'a ɲali yɔrɔ de ɲini sisan quoi. Tiɲɛna an bɛ k'a ɲali yɔrɔ de ɲini exactement c'est vrai. Voilà, c'est vrai cɛ mun kɛ olu si mun ka bɛn mais cɛ kun ka mun de kɛ sisan ou bien muso kun ka mun de kɛ sisan pour que u bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma. Voilà, bravo o de don. On dirait kɛlɛ in fɛnɛ bɛ yɔrɔ mun na sisan a bɛ côté kelen lamɛnni la on dirait i ye cɛ lamɛn i ma muso lamɛn ou bien i ye muso lamɛn i ma cɛ lamɛn quoi. Voilà. Bon, n'a fɔra i kumana muso de fɛ i ma cɛ hakilina dɔn a kun ka kan ni cɛ bi cɛ ka contact sɔrɔ i ka cɛ fɛn cɛ de ne wele ka ne bɛ ka tɛmɛ an bɛ ka kuma tɛmɛ mun kan cɛ yɛrɛ de ye n wele k'a fɔ a yɛrɛ de y'a fɔ k'ale de so arrange cɛ de ye ne wele ka tɛmɛ in fɔ parce que ale ko ne n b'a f'i ye Maramu hali kunu a ye n wele ko Maramu i man ka débat kɛ parce que a kun hakili la n bɛna kɛ kunu donc a ko a bɛ fɛ ka solution de di ale bɛ fɛ k'a ɲɛ da denw de ka den a den labanni tun bɛ 6 mois de la ale m'o ye nin dun y'a san 3 de ko in kɛra. Ah oui. Solution min bɛ se ka sɔrɔ a la. Mais ale kun b'a ɲininka sisan ale bɛ fɛ a ko ka kɛ cogo di sisan ni. Cɛ kɔni b'a muso fɛ a bɛ fɛ ka denw ye. Ale muso de ka segin ɲɔgɔn ma wa ou bien ale bɛ fɛ ka to kan toujours ou bien ale bɛ fɛ jumɛn de b'ale kɔnɔ juste. A bɛ ɲa cogo min na o de b'a kɔnɔ ni muso seginna a ma ça c'est alhamdulillah o bɛ bala ale la mais au moins ni muso sɔnna ale ka denw yɛrɛ ye quoi o ka d'a ye ni fɛn fana bɛɛ ye. Ok ale e ni muso sɔrɔla ka kuma. Ne ni muso ma sɔrɔ ka kuma parce que muso ka numéro b'ale de bolo ni an y'a ɲini a fɛ n'a ye nin vocal ni a ye nin video banna ni a bɛ se ka solution sɔrɔ ka video in transférer muso ma muso ka video in lajɛ comme ça ni muso bɛ tila ka dialoguer après. Voilà. Parce que c'est comme ça que an b'a kɛ ni couple nana sa ne b'a fɔ e de y'a fɔ ne ye y a pas de souci mais ni video banna mɔgɔw b'u hakilina min di video la i bɛ video i b'i jija i tɔ kelen dɔ ka video ye comme ça a bɛ mɔgɔw fana ka hakilina jateminɛ. Kan komi a bɛ se ka kɛ a ka kan ni yanni de b'a kɛ muso b'a ka kɛcogo fɔ cɛ fana b'a fɔ ta fɔ donc là an bɛ débat sigi o kan ou bien ni cɛ y'a fɔ k'a fana ka nin cogo la ni muso ma se ka sɔrɔ ni débat in kɛra cɛ b'a transférer muso ma donc mɔgɔ bɛɛ n'a hakilina don muso fana b'a ka faamuyata sɔrɔ a kɔnɔ quoi voilà sinon a kɔni kɛ cogo la cɛ y'a fɔ n'a kɔni b'o cogo la ten tɔ a jo t'a la mais jɔn an b'o to yen jalaki an b'o to yen nɔ a bɛ ɲɛ cogoya min na an bɛ jɛ ka hakilina di o de kan sisan tu vois bon n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ cogoya min na an fana tɛ se ka caman fɔ o la faut que muso fana hakilina ka dɔn. Mais ni muso hakilina ma dɔn i hakilina min b'i fɛ pour que a ka ɲɛ cɛ ka côté la i bɛ fɛ cɛ ka démarche min kɛ pour que a ka ɲɛ e k'o fɔ tan. Bon ne kɔni ne ɲɛ bɛ démarche kelen mun na ni cɛ bɛ se k'o kɛ a ka essayer ka kuma ni muso ye ka ɲɛ fɔlɔ tu vois ani muso ka ɲɔgɔn faamuya bon tant que muso hakilina tɛ yen quoi hakilina caman tɛ ne bolo ka kuma kan quoi.
Ok, parce que au fond ya kilina do parce que akoko téléphone ba ni muso cha lebe muso wele ka be fe ka do ye muso ba fo na problème ta la na ikana do flé donc aller de jar ka se ka farnya kata do flé parce que téléphone polo suka kuma ba le kuna quoi. Ah ouais. Bon. Allô. Allô oui, malmake. Ah oui, atigara kan to kuma na oui, c'est vrai, appelle dona. Atigara ye wa ne balu ma be ka buga mu fo quoi. Ore nga Afrique nga problème ye jori siga frage kan nenta kuno quoi. Fo ni ko longulo kere siga ka kolongulo ira la ga do aga siga jore ka. Mais ko kanga amene merete katimo quoi. Avec la siga ere no re produit quoi. Fana e chien. Voilà, ambe mu fana ga se muso balma muso ter muso har ga wucha ma gu teli apu na de nga senyo ganyo har ni furma ke tukuni. Voilà, ambe muso debado fana ta. Ama ina mbala muso fa kana kuruto ga chepla kine maflon. D'accord. Parce que très sante mu nyoga ga. Ote kletan saware. Bon ambe mu fa ina biya ga chena akira nyona. D'accord. Parce que amara kuruto ga furi sa tam. Lipton. Waro ko tena ni mbele ni chemunje. Ko fe ni chema na tra pe che muso ko le truc du thé. Oui, le bouillard. Comment faire na gara kabulo dimi fly quoi. Balma ke ankulo bila. Ni ga wudu jo fla to ta bikin quoi. Amba nyini ka pa fura tanga na nyini ka fu ci pulang lo ketranga kana yi ka ci woro mu tetar ko e furenga fla. Laisse le sucre à remplir le bol de l'eau. Amène de l'eau. Normal ma yere ce ne ce yere ce manga ka fu dengo waru la quoi. Dengo waru lo bare bi occupé dengo mo ya ale be den ci wawdum. Mana mo yere ma musa dengo nécessaire ko kana to bala quoi. Oui tiens. Parce que amma fu mu zenya yoro do be kasan do baga kuma aga kun na don quoi. Oui kasan jume afokana. Oui keleya. Keleya Voilà, parce que les ciseaux me coachent avec la cour ta kato di tuima. Il fallait remplir. Et allez, ta katara, na so tibe so jolo ban la troa. Voilà, mi ufa ya droga na cheke ni kun kama wala juga nyoko pa mudron. Parce que for la ni communication te ko dit. Voilà, mi ufa mbalo musagara cheke ndaga la jaga problème wa ga solution na lambe. Problem solution te ka cheke. D'accord. Nale ni cheke es kale baro kale che woro suro har na che woro suro o che mina fusani o ni mina fusane wa todo. Bo mundo aga ni klan aga ina hakira ni wana. D'accord. Tantan sabai mu nyo kuno kuni nyakilla manga fe woro fina tunde. D'accord. OK. Tantan sabai falike har ni ma falika be sira fara. Ibe sira fara chama do e chiemene. Voilà, ako mai Maraka umena faransial numa tuwabuka me sisi ni wai go kon. Oui. OK, Balma, merci beaucoup iga de wala. Iga ginala. Merci beaucoup. Nse do ka woleli ke. Allô. Tiens, va mettre ça à la poubelle. Allô. Allô. Non, c'est bon ici. Allô, merci. Aïwa, atigera. Donc, on me folie bla mogo be kene ka nanye daga air la je 15h yere sira ka ba. Donc nanye mogo do be ka wuleli ga ma essayer ka mogo la banta. Allô? Madame. Oui, Yigo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kori basse. Bashi fete amala tanu. Deba bana. Deba ma bank lobby la me direct yere la. Ok. Bon, kuma chama tine bolo dron debe men fo. Sucre. Muso nunu ye muyi customer che ibe muso men ga bete ka bo Afrique kala na Europe ya nan ko abe san fula san sabai wala ma dem fula sabai ba che ka sera ka blanyo wala muso nunu ga miri kwa. Ala ou yon kon appel tike comme 15h yere sera. Madala ame moko labanta appel normal la 15h sera ka ba WhatsApp moko wamba utoi. Allô? Ne balmam so ça va? Ça va. So moko. Merci. Demba ya do akilna juma bi fe bi de bala.
Bi lamɛn jakulu bɛɛ lajɛlen fo. U tulo b'a la. Ni donna min gasi la o ka hakɛ to kuma ma nɔgɔn. O ye tiɲɛ hakɛ t'i la. Ne ye débat fɔlɔ la. Ne bɛ min fɔ dɔrɔn. Cɛ ɲɛna Ala ka jisuma k'a fura ye. Amina ya rabi. N bɛ min fɔ n balimakɛ ɲɛna fili y'a sɔrɔ. Mais an tɛ fili yɔrɔ jateminɛ sisan. D'accord. A ka se muso ma a yɛrɛ b'a dɔn muso limaniya mɔgɔ ye mɔgɔ min ye. Muso tɛ ban mɔgɔ min bolo. A ka se o tigilamɔgɔ ma ka kuma o fɛ. D'accord. Den min ni mɔgɔ cɛ kana fangalataga don aw ni ɲɔgɔn cɛ. O ye tiɲɛ ye. A kana taa ko a bɛ taa avocat ta ni yɛrɛ. A kana so o niveau ma fɔlɔ. Ne b'a fɛ a ka se muso limaniya mɔgɔw ma. A ka kuma muso fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra tan fili y'a ne sɔrɔ mais ne b'a fɛ n ka segin ka taa n denw lajɛ. Fɛn min bɛ se ka to n bɛ n denw ye. Ni n denw bɛ se ka to ka ɲɔgɔn lakodɔn. O de kɔni o de ka di ne ye. Ok kuma ɲana débat filanan dun. Débat filanan na n bɛ min fɔ n balimamuso ye. Ko n balimamuso k'a muɲu. K'a ka sabali. Ko kori danbelela ka tɛ dɛ. Wala bizarrement bi thème fila bɛɛ ye maraka ye. Kelen ye marakamuso ye kelen ye marakacɛ ye. I bɛ fara marakaw la. Fara marakaw la n bɛ min fɔ muso ye dɔrɔn k'a ka muɲu k'a ka sabali. Cɛ ye muso min furu ye Afrique. N'a den min bi yan. Ye den 4 sɔrɔ cɛ ye o tɛ fu ye. Musow ka cɛlako de y'o ye ale ka muɲu ka sabali ani cɛ ka kuma ɲɔgɔn ye. Wa kuma quand il y a pas la communication rien ne marche. Rien ne marche. N'aw sigira ka kuma sigi kɔnɔ n'aw bɛ kuma la aw bɛ fɛn dɔw faamuya aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ échanger. O ye tiɲɛ ye. Ni o min fɔ an ɲɛna den 4 sɔrɔlen kana fɔ k'i bɛ cɛ labila o de kɔni ne ka kuma ye k'a ka muɲu halisa ka sabali u ka sigi ka fɔ kɛ halisa. D'accord. Ala b'a ko nɔgɔya. Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Mara. Amina ya rabi. Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Ami. Amina i ka ko ka ɲi yɛrɛ. I ka émission lamɛn kuma bɛɛ walahi. D'accord Amina. Ala ka dugawu minɛ ne. I bɛ fara marakaw la dɛ. Ok n bɛna n tɛna fɛn f'u ma bilen y'a mɛn. Ok k'an bɛn merci beaucoup. Merci. 15h sera de an tɛ bi ta to tan. Allo. Bon n balimakɛ mɔgɔ labɛn mɔgɔ kana weleli ka bi dɛ n bɛ n ka conclusion ni n balimakɛ bɔra yen dɔrɔn n bɛ n ka conclusion di an b'a to ten. Hakilina jumɛn b'i fɛ débat in na. A bɛ n balimakɛ ayiwa e de bɛ bɔn an b'a to tan an tɛ fɛn wɛrɛ ta bilen an y'a bɛɛ tigɛ. N y'a bɛɛ tigɛ parce que n balimakɛ tun bɛ ka fɛn kɛ min bɛ ne fɛ que ça soit n balimakɛ ala. Allo. Oui, hakilina jumɛn b'i fɛ teliyara n balimakɛ. Bon ɲɛ t'a la aw bɛ ka ɲɔgɔn ka appel tigɛ de bon an k'a to ten aw bɛ ka ɲɔgɔn ka appel tigɛ an bɛna an to nafa an bɛ taa se 16h ma c'est pas grave an b'a to ten kumakan min tun b'an fɛ k'a fɔ an b'o fɔ k'a bila yen mais min bɛ n fɛ dɔrɔn k'a fɔ an b'a fɔ n balimamuso min ye thème in di yan ni n balimakɛ parce que n balimakɛ yɛrɛ de ta teliyara kojugu ale de tun bɛ ka weleli kɛ hali kunun tilara dɔrɔn a ye n wele ko Mariam n ka thème bila donc n b'a fɔ n balimakɛ ɲɛna min bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye komi ko in selen don polosi la a yɛrɛ y'a fɔ ko polosiw mɔgɔw de ko k'a kana se muso in fɛ yen n'a sɔrɔ a y'o min fɔ n'o ye tiɲɛ ye n'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye ne b'a fɔ dɔrɔn a ka dusu bila n'a ye muso wele ni muso ko a ka taa k'a ka taa denw lajɛ a ka da muso la a ka taa denw lajɛ n tɛ se k'a ta n balimakɛ min bɛ ka nin weleli kɛ a ka bila a ka taa den lajɛ n'a taara siɲɛ fɔlɔ la il se peut que muso diminen don ou bien muso bɛ fɛ yɛrɛ ka na den yira ale la ka den ye mais aw yɛrɛ bɛ an ni ɲɔgɔn dɔn maliyɛn cɛw an bɛ fɛ cɛw pere de ka premier pas kɛ hali ni polosi ko ninnu ye ko wɛrɛ ye a ka taa den lajɛ a ka da muso la ni muso ko na n den lajɛ puisque na i denw lajɛ muso m'ale kɛlɛ o muso m'ale janfa o ale pere de ye nin kɛ hali n'a sɔrɔ a kun sigalen don muso la ko muso bɛ ka kamalen tigɛ ale de ye so bila ale de taara so di ka taa Mali la donc ni a ye muso wele ko n bɛ taa n denw lajɛ ni muso ye sira d'a ma ko na ye denw lajɛ a ka da Ala la ka da kira la ka taa denw lajɛ n'a y'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila sabanan na n'a ye muso wele ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin pariki la n bɛ fɛ ka n denw ye ni n denw ka yaala
muso b'i déplacer ka na ni muso ko i yɛrɛ kana b'a fɔ ala n ko ne taara siɲɛ fɔlɔ n taara siɲɛ filanan na ko ka di n'an bɛ ɲɔgɔn sira labɔ de i fana kana zen na sa cɛ tɛ se ka dɛsɛ a muso la puisque a n'a muso furula pendant des années de don donc hali ni furu sara ni dimiw kɛra den min b'u ni ɲɔgɔn cɛ muso tɛ se k'i ban k'a t'i déplacer ka na parki la a ka cɛ den yira a la donc n'a ye muso nɛgɛn o la ni muso nana cɛ den yira a la n'a sɔrɔ muso ma furu cɛ wɛrɛ ma n'a bɛ fɛ ka muso in de récupérer ten à chaque fois n'a ni a cɛ muso ye ɲɔgɔn ye ka denw lajɛ a b'a ka yafaw deli muso fɛ n'a sɔrɔ muso ma furu dɛ mais ni muso furula an b'a ɲini a fɛ ala kama kira an b'a deli a fɛ a ka muso in to n'a bɛ se ka muso wɛrɛ minnu b'a bolo Mali la k'i contenter n'olu ye a ka to ka a denw dɔrɔn lajɛ mais ni muso in tɛ furu la ko muso in sigilen do ten n'a a muso a bɛ fɛ ka segin a kɔ a ka yafa deli muso fɛ au fur et à mesure a ni denw bɛ ɲɔgɔn ani muso bɛ ɲɔgɔn a bɛ yafa deli a b'a fɔ ko fili de y'ale sɔrɔ donc a bɛ yafa deli muso fɛ ani muso bɛ se ka ɲɔgɔn ye muso tɛ taa fɔ avocat ye muso tɛ taa fɔ assistant social ye muso tɛ taa fɔ fosi ye ani muso bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ bɛn n'a ka d'a ye yɛrɛ a bɛ to ka si so kɔnɔ muso in fɛ yen donc n'a ka Mali la taga sera muso min bɛ Mali la a bɛ taga Mali la yen nɔ o kɔni o hakilina bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye mais pour que muso in yɛrɛ ni ka hakili sɔrɔ an b'a ɲini a fɛ nin video in a k'a ci muso ma muso ka se ka video in lajɛ muso k'a dɔn k'a fɔ ko anw yɛrɛ de bɛɛ bɛ ka muso in deli ala kama kira kama a ka cɛ to cɛ ka taga a denw lajɛ a kana cɛ wele a kana a fɔ assistant social ye a kana taa fɔ polisiso la ayiwa aw ko n cɛ kana na mais a bɛ ka na n den lajɛ loi la a dagalen tɛ a kana den lajɛ a kana t'o fɔ a k'a to cɛ yɛrɛ ni ale cɛ k'a dɔn ko ala de bɛ mɔgɔ faga cɛ kɔni filila cɛ y'a ka fili ko kɛ a ka yafa cɛ ma a wolodenninw kama donc an b'a ɲini cɛ fɛ a ka video yira muso in na muso ka video in lajɛ n'a sɔrɔ muso in tɛ furu wɛrɛ la a bɛ se ka segin cɛ in ma cogo min na u ka essayer ka segin ɲɔgɔn ma u ka yafa ɲɔgɔn ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ k'a la u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka segin ɲɔgɔn ma o kɔni mais ni muso bɛ furu wɛrɛ la a k'o furu bato a kana n'a fɔ k'a bɛ taga kow kɛ ka taa baara jugu kɛ ka fɛnw karaba pour que muso ka s'a ye a ma alors que muso donna furu wɛrɛ min na o cɛw y'o dɔn ko den dɔ bɛ muso in bolo k'o ta a ye jigiya dɔw ta muso in ye k'a sɔrɔ ale tɛ yan donc n'a a ko o furu in bonya a ka k'i dan kɛ dɔrɔn a k'a den lajɛ donc o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ u fila ni ye n balimamuso min ko cɛ b'ale ka so kɔnɔ n'ale bɛ baara la ni so loyer balannen do cɛ la plus de 3000 euros n'i bɛ baara la n balimamuso i jija i ka so in sara n balima dɔw y'a fɔ cogo min na i jija dɔɔni dɔɔni i k'a fɔ cɛ ye comme 3000 euros de b'i la an ka jɛ an k'a sara juru ka bɔ aw kana fɔlɔ ou bien ne bɛ taa sara i b'a sara n ye dɔɔni dɔɔni donc aw bɛ jɛ aw bɛ so in sara i bɛ sɔrɔ k'i ka papier ta ka taa kafu la k'e de denw b'a ye i b'i ka papier yira bila kafu la i mana taa dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛna changement kɛ i b'a fɔ cɛ u bɛ bɛn a kan a ma se yɛrɛ ka taa centre social fɛ i ni cɛ mana bɛn a kan so kɔnɔ i bɛ taa kafu la i bɛ taa f'u ɲɛna ko vraiment i bɛ fɛ u ka denw ka location jigin e ka compte kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ livret A dɔ bɛ muso tɔgɔ la a ka taa den ninnu ka fɛn allocation jigin a ka compte kɔnɔ donc ani cɛ ka jɛ ka loyer sara parce que n'an cɛ ma jɛ ka loyer sara cɛ min don marakakɛ ninnu tuma dɔ la on dirait fa wa jinɛ fatɔ de b'u la ni a y'i ka minɛnw cɛ ka taa ka muso to so kɔnɔ muso kelen de bɛna so in sara parce que muso in bɛ yen de a muso de don donc a ka cɛ nɛgɛ u ka jɛ ka so in sara dɔɔni dɔɔni donc cɛ a ka taa den ka allocation bila ale kun ni cɛ fana kulo b'an na ko muso in de ye nin thème de ye thème fɔlɔ cɛ de y'o di filanan cɛ muso in de ye nin de an b'a fɔ muso ye a ka video in bila a cɛ k'a lamɛn anw yɛrɛ bɛ cɛ in deli ala kama kira kama a k'a to a ka muso ka denw ka allocation di muso ma et puis so loyer min juru b'u la u ka jɛ k'a sara dɔɔni dɔɔni comme muso bɛ baara la u ka jɛ ka so loyer in sara a ka n'i ta tileya fɛ ko cɛw bɛ ka wari ci a muso minnu bɛ Mali la k'a bɛ ka wari ci o ma a k'o bɔ a kun na ale de ni cɛ bɛ faransi ya ɲɔgɔn fɛ denw b'u bolo u ye den sɔrɔ fo den 4 olu kama o jigiyaw kama u ka hinɛ ɲɔgɔn na donc o de tun bɛ ne fɛ k'a f'u ye mais janni n ka bɔ thème kɔnɔ n bɛ foli bila mɔgɔ bɛ ligne ka Aïssata Mayiga n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Montreuil ma Paris a ye jigiyaw ta ni Mariam Danbele ye a ye n bilasira caman kan n bɛ foli bila Aïssata Mayiga ani mɔgɔ bɛ ligne na mɔgɔ participer n bɛ foli bila u bɛɛ lajɛlen mais ni mɔgɔ minnu bɛ ka n wele de ko k'u ajouter furu kɛnɛ groupe kan numéro filɛ a ye Momo wele Momo min administrateur ye groupe kan a ye Momo wele 07 51 37 09 37 a b'a fɔ Momo ye k'a k'aw bila furu groupe kɛnɛ kan
donc aka numéro de WhatsApp numéro de fila aba ta ka inbox kono ou bien aba wele appel normal la kaka ou bla furu groupe kono nete mo bla furu groupe kono ble donc na ene wele dra wele ke fu de la donc na bene wele direct de la ka participer de bala ou bien ben wele ka temu ne dia ni temu te na wene wele dron a kera zore da so be wele ke ka temu di ou ka participer groupe la aton tobe momo ni Amadou to inde ba nyana bo momo ka numéro est 07 51 37 09 37 do ba wele groupe kono ko momo do ba wele ko Mohamed donc Amadou to ale fana ka numéro est 07 56 69 non 07 69 26 47 52 donc bouf la ka numéro 76 pour que au se ka a famu donc ou ba wele momo groupe kono do ba fa ko Mohamed ale ka numéro flene 07 munu be faransi na ote faransi abe indicatif kala dro 07 51 37 09 37 oyo momo tai ou bien abe Amadou wele groupe kono Amadou donc abe le wele c'est 07 69 26 47 52 donc ni dona mo komi gasolo be ya fama aketo be ninga salala mamaru munu ko ngana temu ke fly an kun bena ka kame temu ke fly bi bona ko ngana temu ke fly shin na temu ke kelenyi oh ni ya ga kele mo de be kla kana wole mara mi manga temu fo la ngumbe ka fla fo arrête Moussa donc shinama essayer ka ke kelenyi tukuni wote oh comme kumaro la ba fa ya ke fly kumaro la ba fa ya ke kelenyi donc voilà aka ambe chien were Aïchata bisou a nere deun foli ba obela jele binga foli fone deun nya Aïchata maiga leni Seydou kambe